사랑과 은혜가 많으신 살아계신 하나님 감사합니다. Dios, llenas de amor y gracia y misericordia, te damos muchas gracias. 이번 3박 4일에 학예 수양의 일정을 허락하여 주신 것 감사를 드립니다. Te damos gracias por permitirnos estos tiempos, esta oportunidad para pasar tiempos en el retiro. 어려운 환경에도 불구하고 이 계속된 말씀을 할 수 있도록 기회 주신 것 감사드립니다. Teniendo situaciones difíciles y complicados, te damos gracias por seguirnos permitir este tiempo y esta oportunidad para aprender tu palabra. 이번 학예 수양회를 통해서 우리 인생의 참된 의미와 목적을 성경을 통해서 발견하고자 합니다. Queremos encontrar el propósito y el propósito de nuestras vidas por medio de las palabras que se estén predicando. 오늘 하나님 앞에 우리 영원한 운명을 확인하는 시간을 갖고자 합니다. Ahora, en esta hora queremos revisar nuestros destinos que tenemos cada uno enfrente a Dios. 하나님 앞에 솔직한 또 겸손한 마음으로 말씀을 들을 수 있도록 도와주시기를 소망합니다. Anhelamos para que ayudes a cada uno de nosotros para que podamos escuchar con corazones abiertos. 마치는 시간까지 온전히 하나님께만 의지합니다. Hasta el tiempo en que se termine, solamente confiamos en ti, Señor. 언제나 저희를 사랑하여 주시는 예수님 이름으로 감사 기도드렸습니다. Hemos orado en el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama. 아멘. Amén. 네, 이제 세 번의 말씀을 좀 정리해 보도록 하겠습니다. Vamos a ir ordenando las palabras que escuchamos hasta hoy en día. 이번에 성경 강연에 학예 수양에 오신 목적이 분명히 있습니다. Tenemos un propósito de este retiro. 성경을 통해서 천국 소망 얻기 위해서입니다. Y eso es para tener la esperanza para ir al cielo. 바로 성경을 통해서 영생을 얻기 위해서 계속적으로 말씀을 듣고 있습니다. Para obtener la vida eterna, seguimos escuchando la palabra. 영생은 참 하나님과 그의 아들 예수 그리스도를 아는 것입니다. El obtener la vida eterna es conocer a Dios y a su Hijo Jesucristo. 먼저 하나님께 나아가는 자는 반드시 그가 계신 것을 믿어야 됩니다. Primeramente, todos los que conozcan, todos los que crean a Dios, todos los que quieran conocer a Dios, primeramente tienen que conocer y creer en Dios. 세 번의 증거를 통해서 배웠습니다. A través de las tres palabras anteriores habíamos aprendido. 화면을 보시기 바랍니다. Vamos a mirar la pantalla. 첫 번째 시간에 배운 것이 있습니다. Hay una cosa que aprendimos en la primera hora. 하나님이 창조주라는 것을 배웠습니다. Primeramente habíamos aprendido que Dios es creador. 창조주라는 증거를 성경을 통해서 배웠는데요. 사실입니까 아닙니까? Aprendimos evidencias de que Dios es creador, pero ¿eso es verdad o no? 사실이죠. Es verdad. 두 번째 시간에 이 역사를 주관하신 하나님에 대해서 배웠습니다. En la segunda hora habíamos aprendido sobre Dios que guía todas las historias de la humanidad. 이 성경이 사실입니까 아닙니까? ¿La Biblia es verdad o no? 성경이 사실이면 하나님 반드시 계신 거예요. Si la Biblia es real, eso significa que Dios sí existe. 자, 후에 배운 말씀이 있습니다. También tuvimos una palabra que aprendimos al mediodía. 이스라엘 역사를 통해서 하나님의 살아계심을 배웠습니다. A través de la historia de Israel habíamos aprendido sobre la existencia de Dios. 그리고 성경의 예언의 성취를 통해서 하나님의 살아계심을 배웠습니다. Por medio de las profecías y por medio de los cumplimientos, también aprendimos de que todo es real. 성경대로 됐습니까 안 됐습니까? Todas las profecías fueron cumplidas tal como decía en la Biblia. 성경대로 진행되었습니다. Todo fue hecho, todo fue cumplido tal como decía en la Biblia. 앞으로 우리가 죽음 다음에 영원한 천국과 지옥도 성경대로 반드시 그렇게 될 것입니다. Entonces al mundo venidero, que es cielo eterno o infierno eterno, claramente existirían. 지금 이 시간에 어려운 내용은 하나도 없어요. Desde ahora no va a haber más contenidos que sean difíciles. 증거에 대해서 배우는 것이 아니고요. Porque ya no vamos a aprender sobre las evidencias. 하나님 앞에 우리 영원한 운명을 확인하는 시간을 갖고자 합니다. Sino vamos a tener tiempos para ver qué destinos tenemos enfrente a Dios. 바로 예수님을 만나기 위한 준비하는 시간입니다. Es un tiempo para preparar
para antes de encontrarnos con Dios. 영생은 참 하나님과 예수님을 아는 것입니다. La vida eterna es conocer a Dios y a Jesucristo verdaderamente. 오늘은 하나님 앞에 나의 운명을 확인하는 시간을 갖도록 하겠습니다. Vamos a tener tiempos para verificar qué destinos tenemos cada uno enfrente a Dios. 내가 하나님 앞에 죄인인지 의인인지 확인해 보도록 하겠습니다. Primeramente, vamos a ver si somos justos o pecadores enfrente a Dios. 예수님은 어떤 사람을 만나 주실까요? Dios, ¿a qué persona estaría buscando? 마가복음 2장 17절입니다. San Marcos capítulo 2, versículo 17 dice: Al oír esto, Jesús les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. 화면을 보도록 하겠습니다. Vamos a mirar la pantalla. 자, 여기 보시면요. 건강한 자에게는 의사가 필요 없습니다. Si vemos aquí, los sanos no tienen la necesidad de un médico, 아픈 사람에게 의사가 필요합니다. sino los enfermos necesitan a los médicos. 마찬가지로 예수님이 만나주는 사람은 의인이 아니고 바로 하나님 앞에 죄인입니다. Sino, de la misma forma, Jesús no vino a buscar a justos, sino a pecadores. 하나님 앞에 우리는 나의 영혼의 상태를 확인해 보도록 하겠습니다. Entonces hoy, en esta hora, vamos a revisar nuestros estados que tenemos en frente a Dios. 하나님 보시기에 과연 나는 어떤 사람인지 확인해 보도록 하겠습니다. Vamos a revisar cómo somos en frente a Dios. 여러분 한번 여쭤보겠습니다. 여러분은 의인입니까? 하나님 앞에 죄인입니까? Quiero hacerles una pregunta. ¿Son pecadores o justos? 무엇으로 확인할 수 있죠? ¿Con qué podrían verificarse? 바로 영원히 변하지 않는 그 기준이 바로 이 성경입니다. 성경. Podemos verificar por medio de la Biblia que son los criterios que nunca se cambian. 이 성경을 통해서 하나님 앞에 나의 영적인 상태를 확인하는 시간을 갖도록 하겠습니다. En esta hora vamos a tener unos tiempos para revisar nuestros estados, nuestras condiciones que estamos enfrente a Dios. 죄를 진단하는 기준이 무엇인지 보도록 하겠습니다. Vamos a ver cuál es el criterio al diagnosticar el pecado. 죄를 진단하는 기준은 내 생각과 내 경험이 아니고 오로지 하나님의 말씀입니다. Los criterios del diagnóstico no son mis pensamientos ni mis experiencias. 좀 전에 마가복음 2장 17절을 읽었습니다. Acabamos de leer con las palabras de San Marcos capítulo 2. 의사는 아픈 사람을 고쳐줍니까? 건강한 사람을 고쳐줍니까? Los médicos sanan a los enfermos o a los sanos. 네, 건강한 사람 의사를 만날 필요가 없고 병원에 갈 필요도 없습니다. Los sanos no necesitan médicos, tampoco tendrían la necesidad de ir al hospital. 병원은 아픈 사람이 가죠. Porque los enfermos son los que van hacia el hospital. 그래서 의사를 만나서 병 고침을 받는 것입니다. Por eso, los enfermos buscan a los médicos para sanarse sus enfermedades. 마찬가지로 죄인은 영혼의 죄병을 예수님을 만나서 고침을 받는 것입니다. De la misma forma, los pecadores tienen que encontrarse con Jesús para sanarse sus enfermedades espirituales. 바로 예수님은 이 인간의 죄값을 갚기 위해서 이 땅에 오신 구세주입니다. Jesús es el Salvador que vino a esta tierra para resolvernos todos nuestros problemas del pecado. 그 모든 기준이 성경인 것입니다. Pero todos los criterios son los criterios de la Biblia. 우리는 그 성경 앞에 나의 영혼의 상태를 확인해 보도록 하겠습니다. Así que vamos a revisar nuestras condiciones, nuestros estados que estamos enfrente a Dios. 심판에 대한 기준이 완전히 다릅니다. Primeramente, el criterio del juicio es completamente diferente a lo que pensamos. 이 세상의 법과 하나님의 법은 완전히 다르죠. Las leyes del mundo y las leyes de Dios son diferentes. 세상의 법은 바로 행동으로 지은 죄만 죄로 봅니다. Las leyes del mundo solamente miran los pecados que hacemos por nuestras obras. 하나님의 법은 행위뿐만 아니라 마음으로부터 일어난 모든 죄도 심판하십니다. Pero la ley de Dios no solamente juzga a nuestras obras, sino también mira a nuestros corazones y nos juzga a todo lo que tengamos en nuestro corazón.
관계된 구절을 보겠습니다. 전도서 12장 14절입니다. Vamos a ver Eclesiastés capítulo 12 versículo 14 dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. 하나님은 우리의 행위뿐만이 아니라 Dios no solamente mira nuestras obras, 바로 우리 은밀한 일, sino 은밀한 일은 바로 우리의 생각과 마음까지 심판하신다는 것입니다. mira a toda cosa encubierta. Eso significa que no solamente mira a nuestras obras, sino también mira a todos nuestros corazones y pensamientos. 이 기준을 세 가지로 한번 정리해 봤습니다. Por eso ordené en tres cosas a los criterios de la ley de Dios. 하나님 앞에 내가 왜 죄인일까? ¿Por qué seré pecador en frente a Dios? 세 가지 관점에서 확인해 보도록 하겠습니다. Vamos a revisar en tres puntos de vista. 첫 번째는 아담의 자손으로 태어났기 때문에 하나님 우리를 죄인이라고 말씀하십니다. En primer lugar, Dios nos llama pecadores porque nacimos en descendientes de Adán. 두 번째, 모든 죄의 출발점인 마음으로 죄를 지었기 때문에 죄인이라고 말씀하십니다. Y en segundo, nos llama pecadores porque cometimos pecados con el corazón. 세 번째 보면은 이 마음으로 있는 것이 환경과 상황과 힘이 주어지면 죄를 짓게 되기 때문에 죄인이라고 Y 말씀하십니다. a lo tercero, cuando nos llega las situaciones o el ambiente, naturalmente nos sale el pecado a nuestras obras y por eso Dios nos llama pecadores. 하나씩 천천히 살펴보도록 하겠습니다. Vamos a mirar con detalles a cada uno de estos. 모든 사람은 아담의 자손으로 태어났습니다. Todas las personas nacieron en descendientes de Adán. 왜 하나님 앞에 죄인이냐면 아담 자손으로 태어났기 때문에 모든 사람은 죄인의 운명으로 태어난 것입니다. ¿Por qué somos pecadores en frente a Dios? Es porque nacimos en descendientes de Adán. 로마서 5장 12절입니다. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. 한 사람으로 말미암아라고 되어 있습니다. Aquí dice, por el pecado de un hombre. 여기서 한 사람은 누구일까요? ¿Quién será este hombre? 오전에 배웠는데요. Habíamos aprendido por la mañana. 누구일까요? ¿Quién será? 아담입니다. Es Adán. 인류 조상 아담이 죄를 지어서 세상 모든 사람이 죄인으로 태어났고 죄인의 결국 죄를 짓고 지옥 가게 되어 있습니다. Por el pecado de Adán, todos nacimos en pecadores. Y todos, como somos descendientes de Adán, nacimos en pecadores. 사람들이 생각하는 죄인의 기준은 무엇입니까? ¿Cuáles serán los criterios de los pecadores que piensan en el mundo? 죄를 지어서 죄인이라고 생각합니다. Piensan que son pecadores porque cometieron algún pecado. 성경에서 말한 죄인의 기준은 무엇입니까? ¿Cuál es el criterio del pecador que habla en la Biblia? 아담의 자손으로 태어난 모든 인생들은 죄인이라고 말하고 있습니다. Toda la vida que nacieron en descendientes de Adán, se les llama pecador. 그래서 우리 반대로 거슬러 올라가 보면 아버지, 할아버지, 고조할아버지, 증조할아버지, 아담까지 모두가 죄인이 되는 것입니다. Si subimos por nuestros ancestros, estaría mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, mi tatarabuelo, y si seguimos subiendo hacia esa raíz, al final de todas estaría Adán. 다시 한번 정리해 보겠습니다. Entonces vamos a volver a ordenar esto. 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 왔다고 되어 있습니다. Por un hombre el pecado entró a todo el mundo. 아담이 범죄했을 때 범죄하는 그 영혼이 죽은 것입니다. Cuando Adán cometió el pecado, su espíritu murió. 죄는 아담 한 사람으로부터 시작되었습니다. El pecado comenzó desde un hombre. 범죄하는 그 영혼이 죽으리라. Toda alma que pecare, esa morirá. 아담이 하나님 앞에 범죄함으로 영혼이 죽었습니다. Por el pecado de Adán, su espíritu murió en frente a Dios. 죄로 말미암아 하나님과 아담은 단절되었습니다. Por el pecado de Adán, la relación que tenía Dios y entre Adán se han cortado. 성경 분명히 말씀하고 있습니다. La Biblia decía claramente, 이 죄 때문에 아담과 하나님은 단절되었습니다. por este pecado, la relación de Dios entre Adán se han cortado. 아담과 하나님 사이에 죄의 담이 생긴 것입니다. Apareció un muro llamado pecado. 하나님은 죄인은 사랑하지만 죄는 미워하시는 거예요. Dios ama al pecador, pero aún así odia el pecado. 죄는 하나님과 아담 사이를 완전히 분리시킨 것입니다.
El pecado separó por completamente entre Dios y Adán. 성경 분명히 말씀하고 있습니다. La Biblia dice en claro, 아담은 하나님의 생명으로부터 완전히 단절되었다고 말씀하고 있습니다. en la Biblia dice que Adán fue separado por completamente desde la vida de Dios. 불순종한 아담으로부터 세상 모든 사람이 죄인이 되었습니다. Y por el pecado de Adán, todos sus descendientes, todo el mundo, fueron separados desde Dios. 한 사람으로 말미암아 온 세상에 죄가 온 것입니다. Por un hombre entró el pecado hacia todo el mundo. 쉽게 말씀드리면 Si decimos en palabra fácil, 우리가 그 부모님의 병이 육체의 병이 유전이 되는 것처럼 como las enfermedades de nuestros padres podrían heredarse hacia sus hijos, 아담의 죄가 모든 자손에게 유전되었습니다. de la misma forma, el pecado de Adán se heredó hacia todos sus descendientes. 모든 사람은 평생 질 모든 죄를 가지고 태어났고 환경과 상황이 주어지면 죄를 짓습니다. Todas las personas nacen teniendo el pecado que va a cometer durante toda su vida y una vez que salgan las situaciones o el ambiente, naturalmente sale el pecado. 자, 물어보겠습니다. Ahora les pregunto, 미국 사람은 죄인일까 아닐까요? ¿los estadounidenses serán pecadores o no? 아프리카 사람 죄인일까 아닐까요? ¿Los africanos serán pecadores o no? 중국 사람은, ¿Los chinos? 일본 사람은, ¿Los japoneses? 한국 사람은, ¿Los coreanos? 여러분은, ¿Ustedes? 나는, ¿Yo? 나도 죄인입니다. Yo también soy pecador. 죄인의 운명으로 태어난 것입니다. Nacimos en destinos del pecador. 내가 아르헨티나에 태어나고 싶어 태어난 것도 아니고 제가 한국에 태어나고 싶어 태어난 것은 아닙니다. No nacieron porque desearon nacer en Argentina y yo tampoco nací en Corea porque deseé nacer en Corea. 그와 마찬가지입니다. Es lo mismo. 모든 사람은 날 때부터 죄인의 운명으로 태어난 것입니다. Todo el mundo nacieron con el destino del pecador. 근거 구조를 보도록 하죠. Vamos a ver una palabra. 굉장히 중요한 말씀입니다. Es una palabra muy importante. 시편 51편 5절 함께 읽겠습니다. Salmos capítulo 51, versículo 5. Vamos a leer juntos. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. 이 내용은 바로 이것을 말하고 있습니다. Este contenido habla sobre el pecado. 사람은 날 때부터 평생 지을 죄를 가지고 태어난다고 합니다. Todas las personas nacen teniendo el pecado de toda su vida. 내가 죄악 중에 출생하였으며 He aquí, en maldad he sido formado. 죄를 가지고 출생했다는 겁니다. Eso significa que nacimos teniendo el pecado. 죄는 배우는 것이 아니고 가지고 태어나는 겁니다. El pecado no es algo que aprendemos, sino el pecado es lo que ya tenemos desde el nacimiento. 엄마가 임신했을 때 나는 이미 죄인이었습니다. Cuando nuestras madres se embarazó, ya teníamos el pecado desde el vientre de nuestras madres. 나를 뵌 순간부터 죄성을 가지고 있었습니다. Desde que estuve en el vientre de mi madre, ya tenía esa característica del pecador. 쉽게 말씀드리면 Si les digo en palabras fáciles, 나는 엄마가 임신한 순간에 평생 지을 죄를 가지고 있었고 desde que estuve en el vientre de mi madre, ya tuve el pecado de toda mi vida. 이 세상에 태어날 때부터 죄인의 신분으로 탄생했습니다. Y desde que nací en este mundo, ya nací con la posición del pecador. 모친이 죄중에 나를 잉태하였다는 겁니다. Y en pecado me concibió mi madre. 이것은 분명한 사실입니다. Esto es una verdad muy clara. 자, 쉬운 질문 하나 드리겠습니다. Ahora les hago una pregunta muy fácil. 엄마 뱃속의 아기는 죄가 있을까요? 없을까요? ¿El bebé que está en el vientre de su madre tendrá pecado o no? 또 다른 질문 드리겠습니다. Ahora les hago otra pregunta. 죄인이 이 세상에 태어나면 시간이 점점 지나가면서 하나님께로 점점 가까이 갈까요? 점점 멀어질까요? Cuando un pecador nazca en este mundo, cada vez que se vaya pasando el tiempo y cada vez que se vaya creciendo, ¿se acercaría más hacia Dios o se alejaría más de Dios? 멀어집니다. Se alejan de Dios. 왜 점점 멀어질까요? ¿Por qué cada vez se alejarían de Dios? 인간에게 죄의 기질이 있기 때문에 그렇습니다. Porque tenemos esa característica del pecador. 어릴 때보다 점점 나이가 많아지면 사람은 타락하게 되어 있습니다. Cada vez que vayamos teniendo más edades, cada vez nos corrompemos. 평생 지을 죄의 기질을 가지고 태어났기 때문에
Como 그렇습니다. nacimos con el pecado de toda nuestra vida. 여러분 이쁘죠? Es muy tierno, ¿no? 귀엽죠? Es muy adorable. 누굽니까? Pero ¿qué es? 고양이가 아닙니다. No es un gato, 호랑이입니다. 호랑이. sino es un tigre. 여러분 호랑이도 어릴 때는 귀여워요. Hasta los tigres, cuando es una cría, es muy tierno. 좀 더 커도 귀여워요. Aunque crezca un poco, también es Sí. muy adorable. 엄마 꼬리 물고 막 쫓아다니잖아요. Miren cómo está siguiendo a su madre, mordiéndole la cola. 어릴 때는 개와 함께 지내도 아무 문제 없습니다. Cuando es una cría, no importa, aunque esté junto a un cachorro. 심지어 이 개는 있잖아요. 이 고양이를 호랑이 새끼를 품습니다. Encima, los perros tratan como si fuera su cría a las crías de los tigres. 다시 한번 물어볼게요. Ahora les vuelvo a preguntar, 개와 호랑이는 오랜 기간 친구처럼 지낼 수 있을까요? 불가능할까요? ¿un perro y un tigre podrían ser amigos durante toda su vida? 불가능합니다. Es imposible. 호랑이가 작았을 때는 문제가 되지 않지만 Cuando el tigre sea pequeño, no importa. 호랑이가 장성하면 Pero una vez que se crezca, 개는 호랑이 뱃속으로 들어갑니다. el perro sería la comida de un tigre. 보실까요? Miren, 귀엽습니까? ¿les parece tierno o adorable? 이쁩니까? ¿Les parece bonito? 호랑이는 원래 호랑이였습니다. Tigre era tigre desde el comienzo. 호랑이가 소주젓을 먹는다고 소가 되는 것은 아닙니다. Un tigre no se volvería un toro comiendo la comida de un toro. 호랑이 어렸을 때부터 그런 기질을 가지고 있었습니다. Los tigres tuvieron esas características desde que era una cría. 그러나 어릴 때는 힘이 없었죠. Pero cuando era una cría, no tenía fuerzas. 이 사나운 기질이 시간이 지나면서 점점 밖으로 드러난 겁니다. Pero esa ferocidad cada vez comenzaron a salirse por fuera cada vez que se iba creciendo. 왜냐하면 원래부터 있었기 때문이죠. Porque tuvo esa característica desde el comienzo. 어렸을 때는 감춰져 있었던 거죠. Solo que cuando era una cría, esas características estaban ocultadas. 마찬가지 원리입니다. De la misma forma, 짐승 새끼 때나 사람 아기 때나 똑같습니다. aunque sea una cría de un tigre o aunque sea un bebé, es lo mismo. 시간이 지나서 환경과 상황과 힘이 주어지면 Al pasar el tiempo y cada vez que nos dé las situaciones, ambientes o el poder, 호랑이 사나운 기질이 나오는 것처럼 como los tigres, como sale la ferocidad del tigre, 인간의 죄의 기질이 나오는 것입니다. sale esas características del pecado. 잠언 20장 11절입니다. Proverbios capítulo 20, versículo 11. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. 그 사람의 행동을 보면 그 사람 속에 뭐가 있는지 알 수 있습니다. Mirando lo que hace, podemos saber lo que tiene hacia adentro. 예를 한번 들어보죠. Vamos a dar un ejemplo. 자, 먼저 영상을 보시죠. Vamos a ver un video primeramente. 잠깐만요. 다시 한번 보겠습니다. Vamos a volver. 소리 조금만 높여주세요. Un poquito puede aumentar el volumen. 자, 아주 찰떡지게 때립니다. Miren lo que golpeó a su hermanito. 여기 보시면 이 아이가 누나입니다. Si vemos, ella es la hermana mayor del bebé 이 아이가 남동생입니다. y ese bebé sería su hermano menor. 이 아이가 원래 혼자였을 때는 아빠 엄마의 사랑을 독차지했죠. Cuando no había su hermano menor, recibía todo el amor de su padre. 둘째가 태어나면서 사랑을 빼앗겼습니다. Pero una vez que nació su hermano menor, comenzó a tener menos amor que antes. 첫째 이야기에는 그래서 이 속에 있는 미움과 시기와 질투가 원래부터 있었습니다. Entonces, esa hija ya tenía ese odio, esa envidia y esa característica del pecado. 환경과 상황이 주어지니까 나오는 거죠.
Pero cuando les llega la situación o el ambiente, sale naturalmente lo que tenía de corazón. 자기보다 동생을 더 사랑하기 때문에 어느 순간부터 동생이 미워지기 시작한 겁니다. Como sus padres amaban a su hermano menor más que a ella, desde un momento para el otro comenzó a salirse envidias y odio. 엄마가 누나에게 이야기합니다. Su madre le habla a su hija. 마트 갔다 올 테니까 동생 잘 보고 있으라고. Voy a ir a comprar unas cosas, así que cuida a tu hermano menor. 뭐라고 얘기했을까요? ¿Qué le habrá dicho? 엄마 걱정 마세요. 제가 잘 보고 있을게요. Mamá, no te preocupes, voy a estar cuidándolo muy bien. 엄마가 나가자마자 Pero cuando se salió su 엄마가 mamá, 눈에 안 보이자 cuando su mamá se salió de la casa, 그 틈을 타서 ¿qué pasó? 다시 한번 보도록 하죠. Vamos a volver a ver. 이렇게 환경과 상황이 주어지면 나오는 거예요. Cuando les llega la situación o el ambiente, sale ese pecado. 모든 사람은 아담의 자손입니다. Todos somos descendientes de Adán. 하나님은 마음속의 죄를 다 보시는 분입니다. Dios es quien mira a todos los pecados del corazón. 자, 두 번째 En 바로 segundo. 그 내용이 이와 같습니다. 에레미야 17장 9절로 10절 관계된 구절입니다. 읽겠습니다. El contenido está en Jeremías capítulo 17, versículo 9 a 10. Vamos a leer juntos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. 만물보다 거짓되고 부패한 것이 무엇이라고 했습니까? ¿Qué es lo engañoso y lo perverso de más que todas las cosas? 하나님 보시기 가장 더럽고 부패한 것은 인간의 마음입니다. Lo más sucio en frente a la mirada de Dios es el corazón del hombre. 그 이유는 무엇이냐면 실제로 마음으로 죄를 많이 짓고 살아가기 때문이죠. Y es así porque verdaderamente vivimos cometiendo muchos pecados. 하나님 눈에 비친 인간의 마음은 이와 같을걸요. El corazón de los hombres en frente a la mirada de Dios sería así. 여러분 쓰레기통을 열었는데 그 속에 구더기가 바글바글 거려요. Digamos que abrimos un basurero y por dentro del basurero está lleno de gusanos. 그러면 기분이 좋아져요? 마음이 힘들어요? Entonces, ¿se sienten bien o se sienten mal al ver eso? 쓰레기통의 구더기 같은 마음이 인간의 마음입니다. Pero Dios dice que nuestros corazones son como así. 하나님 보시기에 이것보다 더 더러운 것이 인간의 마음이라고 말씀하고 있습니다. Algo más sucio que esto, Dios dice que es el corazón del hombre. 더럽고 더럽고 더럽다는 겁니다. Sucio, sucio y sucio. 만물보다 거짓되고 부패한 것이 네 마음이라고 말씀하고 있습니다. Lo más sucio y lo más engañoso, más que todas las cosas, es el corazón. 인간의 마음속에 온갖 더러운 것이 들어 있습니다. Porque en el corazón del hombre está llena de todas las cosas sucias. 이 두 종류의 컵 중에서 어떤 컵에 물을 마시고 싶어요? Hay dos vasos, vaso 1, vaso 2. ¿En qué vaso quieren tomar agua? 제가 끝나고 물을 따라 드릴게요. Y una vez que elijan, les voy a servir en ese vaso. 둘 다 컵이 이쁘죠? Los dos son muy bonitos, ¿no? 자, 1번 컵에 마시고 싶은 분 손 들어보세요. Levante la mano quienes quieran tomar en el vaso 1. 자, 2번 컵에 마시고 싶은 분 손 들어보세요. O levante la mano quienes quieran tomar en el vaso 2. 대신에 끝나고 제가 담아 드릴 테니까 한 방울도 남기지 않고 마셔야 됩니다. 아시겠죠? Entonces, cuando termine la palabra, les voy a servir agua en ese vaso. Así que una vez que les sirva, tienen que tomar todo sin dejar ni una gota. 약속했습니다. Lo prometieron. 자, 보시겠습니다. 그 속에 Vamos a 뭐가 ver 들어 qué 있는지. es lo que tiene hacia adentro. 이게 인간의 마음이에요. Esto es el corazón del hombre. 하나님은 겉을 보고 속지 않습니다. Dios no se engaña mirando por lo que está en fuera. 사무엘상 16장 7절입니다. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. 옷으로 인격으로 아무리 많이 가려도 하나님은 그 마음의 중심을 보시고
판단하시고 평가하십니다. Aunque cubramos con cosas bonitas, con cosas hermosas, aún así Dios no se engaña por lo que mira, por lo que se ve por fuera y mira el corazón. 이 할아버지 할머님이 웃고 있지만 하나님 보시기에는 이 마음이 더럽고 부패하다고 말씀하고 있습니다. Este abuelo y esta abuela se están sonriendo y parecen muy buenos, pero Dios no se engaña por lo que se ve por fuera y mira el corazón. 겉으로는 굉장히 인자해 보이지만 그 속은 더러운 마음으로 가득 차 있습니다. Por fuera se ven personas muy buenas, pero por dentro están llenas de cosas sucias. 온갖 더러운 것으로 가득 차 있습니다. Están llenas de cosas tan sucias. 하나님은 인간의 마음을 짐승과 같다고 말씀하고 있습니다. Dios dijo que el corazón de las personas son como los corazones, son como los animales. 관계된 아주 중요한 구절, 증거 구절을 보도록 하겠습니다. Vamos a ver una palabra muy importante. 잠언 26장 25절 함께 읽겠습니다. Vamos a leer juntos Proverbios capítulo 26, versículo 25. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. 하나님 보시기에 아주 더럽고 가증한 것이 7가지가 있다고 합니다. Ante la mirada de Dios, Dios dice que hay 7 abominaciones en el corazón. 사람의 얼굴을 가졌지만 짐승 같은 마음이 인간에게 모두 있다고 합니다. Aunque tenemos el rostro de humano, en nuestros corazones hay características como animales. 이 공작 같은 마음, Características como pavo real, 염소 같은 마음, características de cabras, 돼지 같은 마음, corazones como cerdos, 거북이 같은 마음, corazones como tortugas, 호랑이 같은 마음, corazones como tigres, 뱀 같은 마음, serpientes. 개구리 같은 마음이 인간에게 ranas. 있다고 합니다. Dios dice que hay 7 abominaciones. 하나씩 살펴보도록 하죠. Vamos a mirar a cada uno de ellos. 이 공작 같은 마음은 자랑하고 교만하고 의시되고 뽐내고 잘난 척하고 무시하고 판단하고 자기 과시하는 마음들입니다. El corazón del pavo real son todos los corazones que muestran su orgullo, su arrogancia y discriminan a otros y juzgan a otros y menosprecian a otros. 근데 어렸을 때 이 동물원 견학을 여러 번 간 적이 있습니다. Cuando éramos niños, muchas veces fuimos al zoológico. 이 공작새가 평상시 가만히 있다가요. El pavo real se queda quieto. 한두 사람이 오면 가만히 있어요. Cuando viene 1 o 2 personas, se queda quieto. 귀찮다는 듯이 그냥 가만히 있습니다. 이렇게. Se queda quieto como si no le importe, como si no le estaría importando nada. 근데 갑자기 수십 명이 공작을 보기 위해서 몰려들면 Pero una vez que vengan 10 o 20 personas para ver el pavo real, 어떻게 하죠? 갑자기 날개를 쫙 이렇게 펴니다. ¿qué hace? De repente abre todas sus alas. 이것이 바로 자랑하는 마음이고 교만한 마음입니다. Esos son corazones orgullosos, son corazones egocéntricos. 자기를 자랑하고 교만한 마음은 상대방 마음에 큰 상처를 줍니다. Ese corazón del orgullo, esa arrogancia podría lastimar, puede herir el corazón del otro. 자식이 없는 사람에게 자식 자랑을 하고 Si mostramos orgullo de hijos hacia una persona que no tiene hijos, 부모 없는 사람에게 부모 자랑을 하고 si mostramos orgullo de nuestros padres hacia una persona que no tiene padre, 돈이 없는 사람에게 돈 없어서 힘들어하는 사람에게 돈 자랑하고 si mostramos orgullo de la riqueza hacia unas personas que están teniendo dificultades por el dinero, 집이 없어서 힘들어하는 사람에게 집 자랑을 합니다. o si mostramos orgullos de la casa hacia las personas que no tienen casa, 다른 사람 마음에 지울 수 없는 큰 상처를 남기기도 합니다. o a veces de la misma forma herimos a los corazones de otros. 하나님 보시기 큰 죄입니다. Eso es un corazón muy grande enfrente a la mirada de Dios. 마귀가 있잖아요. Satanás, 이 공작 같은 마음을 찌르면은 una vez que tienta esos corazones de pavo real, 이 자랑하는 마음이 나오는 거예요. sale el orgullo. 야고보 4장 16절입니다. Santiago capítulo 4, versículo 16. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. 예, 보시기 바랍니다. Miren esto. 이 한국의 5만 원은요. 여기로 말하면 얼마 정도 될까요? Entonces, 50,000 won, que es un billete coreano, en Argentina tendría el valor de $50. 여러분이 돈 많으면 자랑해야 하네요. Pero si tienen mucho dinero, ¿se jactan a otros o no? 부자들 보면 부러워요, 안 부러워요?
si miran a los ricos, ¿tienen codicia o envidia o no? 화면 보시겠습니다. Miren, 내가 정말 힘들게 살다가 아주 좋은 집으로 이사를 갔어요. estaba viviendo en una casa muy vieja y he mudado hacia una casa moderna. 입을 꾹 다물고 있어요? 아니면은 시간과 환경이 주어지면 자랑을 합니까? ¿Se quedan cerrando la boca o muestran su orgullo hacia otras personas? Su casa hacia otras personas. 자랑을 하겠죠. Claramente estaríamos actando. 여러분, 갑자기 좋은 차가 생겼습니다. Compramos un auto muy moderno. 차고에 숨겨놓고 몰래 타고 다녀요? 아니면 대낮에 사람들 보라고 막 이렇게 자랑하고 다녀요? ¿Lo manejarían escondiendo en su casa y manejando por la noche o andarían por el mediodía abriendo la ventana mostrando a otros? 누가 이 구찌 같은 명품 가방을 선물하면은 자랑해요, 안 해요? Si alguien les regale una mochila muy buena como Gucci, ¿estarían saliendo con esa mochila o no? ¿Esa cartera o no? 사람들은 환경과 상황이 주어지면 잘난 채, 있는 채, 아는 채 많이 배운 사람은 은근히 교묘하게 합니다. Entonces, una vez que nos llegue la situación o una vez que tengamos el ambiente para pecar, naturalmente nos sale esos orgullos y esas jactancias. Y los que tienen muchos conocimientos muestran sus orgullos y jactan silenciosamente. 정도의 차이가 있을 뿐이지 인간에겐 자랑하는 마음이 있습니다. Podría haber diferencias por personas, pero aún así tenemos ese corazón de jactancia. 또 보면 염소 같은 마음이 있습니다. Si vemos, también tenemos corazones como cabras. 염소는 고집과 음란을 대표하고 있습니다. Las cabras representan a la dureza y el adulterio. 염소는 체구가 별로 크지 않죠. Las cabras son animales muy pequeños, 근데 고집이 굉장히 셉니다. pero tienen sus durezas. 주인이 데려가도요 끝까지 안 끌려갑니다. Aunque el dueño trate de llevar a la cabra, no se deja ser llevado. 희한하게 보면요 어렸을 때부터 나이 들 때까지 모든 사람은 고집이 있어요. Si vemos, a todas las personas, cada uno tiene sus durezas, desde que era niño hasta que sea un anciano. 이 고집이 있기 때문에 말씀을 잘 듣지 않는 거예요. Y por esa dureza no desean escuchar la palabra. 이 고집이 있기 때문에 말씀을 들어도 회개치 않는 겁니다. Y por esa dureza, aunque escuche la palabra, no se arrepienten. 많은 말씀을 들어도 회개치 않는 거예요. Aunque escuchen muchas palabras, no se arrepienten. 성경은 뭐라고 말씀하십니까? ¿Qué es lo que dice en la Biblia? 여기 보시면요. Si vemos aquí, 이 염소 같은 마음이요 환경과 상황이 주어지면 나온다니까요. cuando nos llega la situación o el ambiente para pecar, naturalmente sale esa dureza. 로마서 2장 5절입니다. Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras a ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. 이 염소를 잘 보시기 바랍니다. Miren a estas cabras. 이 끌고 가는 분이 얼마나 힘듭니까? ¿Cuánta fuerza está dando el dueño para llevar a esas cabras? 등치는 크지 않은데 말을 안 들어요. Aunque no sean grandes, no hacen caso. 얼마나 말 안 들으면은 Son muy duros. 이 주인이 어떻게 합니까? ¿Qué hizo el dueño al final? 발로 차버립니다. Lo pateó a sus cabras. 이 하나님 앞에 고집히면요 망하는 길밖에 없습니다. Pero si agarran sus durezas enfrente a Dios, ese camino llegaría a ser destruido. 이 아이 표정을 보세요. Miren la cara de este niño. 이게 누구의 모습일까요? ¿Qué imagen de quién sería esto? 여러분 지금은 기억나지 않지만 어렸을 때 여러분의 모습입니다. Aunque no se recuerden por ahora, todos teníamos la niñez. 여러분 어렸을 때 부모님에게 고집 부리고 떼쓴 거 기억 안 납니까? No se recuerdan haber tenido durezas hacia sus padres o hacia su alrededor cuando eran niños. 잊어버린 거지 실제 그렇지 않은 건 아니죠. Podrían haberse olvidado, pero eso no significa que no tuvieron esos pecados. 연세 드신 분들은 여러분 손주를 보면 알아요. Los que tengan más edades, cuando vean a sus nietos, pueden conocer. 이런 아이가 나이가 들어가면 어떻게 되죠? Pero esos niños, cuando tienen más edades, ¿cómo hacen? 남의 말을 잘 안 들어요. No prestan la atención hacia la palabra de otros. 내 생각과 다르면 귀를 막아버립니다. Cuando mis pensamientos sean diferentes a los pensamientos de otros, tapamos la oreja. 마음으로 문을 닫아버리는 겁니다. Cerramos la puerta del corazón.
이해되는 것만 받아들이는 거예요. Solamente aceptamos a lo que entendemos. 여러분, 이 고정관념을 버려야 됩니다. Primeramente, tenemos que dejar esas durezas. 하나님 앞에서만큼은 고집을 버려야 구원을 받는 거예요. Mínimamente, enfrente a Dios, tenemos que dejar esa dureza para recibir la salvación. 또 염소는 음란한 짐승입니다. Las cabras son animales lascivas. 이 발전기가 되면요, 이 성욕을 이기지 못하고 막 들이받습니다. Una vez que lleguen los tiempos de apareamiento, chocan a cualquier hembra. 사람 속에는 이 염소 같은 마음이 있습니다. En los corazones de las personas tenemos estos pecados. 환경과 상황이 주어지면 그대로 나오죠. Cuando nos llegue la situación o la oportunidad, en cualquier momento nos sale el pecado. 마귀가 음란한 마음을 건드리면 그대로 나오는 거예요. Cuando Satanás nos tienta a nuestros corazones de lascivia, naturalmente nos sale el pecado. 하나님 그 마음이 더럽다고 하시는 거예요. Y Dios nos mira a nuestros corazones y dice que es sucio. 마태복음 5장 28절입니다. San Mateo capítulo 5, versículo 28 dice: Pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. 이 남자가 무엇을 보고 있습니까? ¿Qué está mirando este chico? 이 여인을 보고 거룩한 마음이 생깁니까? 음욕이 생깁니까? Mirando a esta mujer, ¿saldría un corazón santo o saldría un corazón adulterio? 하나님 간음죄라고 하시는 거예요. Dios dijo que eso es adulterio. 마음으로 음욕을 푸는 자마다 간음한 자라고 말씀하고 있습니다. Todos quien tengan unos corazones de lascivia, Dios dijo que eso es adulterio. 잠깐 보겠습니다. Vamos a ver ese video. 거리에 예쁜 여자 한 명을 내보냈습니다. Hicimos a andar una chica hermosa, una chica bonita hacia la calle. 그리고 남자들의 반응을 살펴봤습니다. Y vamos a ver las reacciones de los hombres. 아니나 다를까 대부분의 남자들이 한 번쯤은 고개를 돌립니다. La 그것도 mayoría de 나이와 세대를 los 초월해서 varones 말입니다. estuvieron viendo. 여러분들은 어떠세요? ¿Cómo les 만약 제가 parece? 저기 있었다 해도 비슷하게 행동하지 않았을 Aunque 것입니다. estuvieran en ese lugar, ¿no estarían mirando a esta chica? 여러분 이 자리에 있다면 어떨까요? ¿Qué harían cuando les pase lo mismo? 네, 여기 보시면요, Si vemos aquí, 남자를 보고 여자를 보고 음욕을 품는 것은 이미 마음에 간음했다고 말씀하고 있습니다. mirando a una mujer o mirando a un hombre, si tienen pensamientos 남자가 여자를 보고 여자가 남자를 보고 del adulterio, 예쁜 여자를 보거나 멋진 남자를 보면 뭐죠? 심장이 두근거리고 음란한 마음이 생기죠. si miran a una mujer muy bonita o si miran a un hombre muy guapo, nos comienzan a latir fuertemente el corazón. 이 심장이 두근거리고 음란한 마음이 생길 때 하나님은 이렇게 말씀하십니다. Y una vez que tengamos corazones del adulterio, Dios nos dice: 너는 마음으로 이미 간음하였다. Tú ya cometiste el adulterio con tu corazón. 보시죠. Miren esto. TV에서 예쁜 여자를 보면 Cuando sale una mujer muy hermosa por la tele, 멋진 남자를 보면 o si vemos a un hombre muy guapo, 알아보고 싶고 안겨보고 싶은 마음이 있겠죠. tenemos el deseo de abrazarlo o ser abrazado. 그 순간 하나님께서 뭐라고 말씀하실까요? ¿Qué diría Dios en ese momento? 너는 이미 마음에 간음하였다라고 말씀하십니다. Dios dice: Tú ya adulteraste con tu corazón. 어느 누구도 예외가 될 수가 없는 것입니다. Nadie podría decir que no. 자, 이제 버스를 탔습니다. Ahora se subió a un colectivo. 여러분 버스를 타고 장거리를 갈 때에 옆에 누가 탔으면 좋겠어요? Cuando van a un largo viaje por el colectivo, ¿quién desearía, qué persona desearía que se siente hacia el lado suyo? 굉장히 어려운 질문을 하겠습니다. Les haré una pregunta muy difícil. 자, 이제 버스를 탔습니다. Ahora se subieron hacia el colectivo. 자, 옆에 누가 앉았으면 좋을까요?
¿A quién desean que se siente al lado suyo? 1번. Primero, 자, 1번. ¿quién sería? 할머니. Una abuela. 자, 2번. En segundo, 예쁜 여자. una mujer muy hermosa, muy bonita. 3번. 조직 폭력배. En tercero, un hombre que parece temeroso. 몇 번입니까? ¿Cuál de los tres? 예, 정답입니다. ¿Cuál 예가 es la 없죠, 예가 respuesta? 없어요. 예. 자, 그런데 중요한 건 뭐냐면요. 여자분들도 마찬가지예요. Pero, ¿qué pasa cuando le preguntamos a las mujeres? 할아버지가 탔으면 좋겠어요? ¿Quisieran que se suba quisiera que se siente un abuelo? 아니 멋진 남자가 탔으면 좋겠어요. ¿O quisiera que suba un hombre muy guapo? 자, 이 할아버지는 도대체 무엇을 보고 있을까요? ¿Qué es lo que estaría mirando este abuelo? 도대 지팡이 가지고 뭘 하고 계시죠? ¿Qué es lo que está haciendo con su palo? 이 아이는요, ¿Qué está haciendo este niño? 무엇을 보고 있을까요? ¿Qué es lo que está mirando? 가지고 태어나는 거예요, 이 재성은. Ya nacen con estas características del pecador. 이 사람은요, Este hombre, 안 보는 것처럼 하면서 다 봅니다. aunque se está fingiendo a no ver nada, está viendo. 이 사람 눈을 잘 보세요. Miren atentamente a los ojos donde está mirando este hombre. 인간에게는 돼지 같은 마음이 있다고 합니다. También la Biblia dice que tenemos corazones como cerdos. 물질 욕구, 속 욕구, 명예 욕구, 식탐, 온갖 더러운 마음이 인간 속에 있다고 하는 거예요. Tenemos avaricias en nuestros corazones. Tenemos deseos del material, deseos sexuales o deseos del apetito. 이것도 환경과 상황에 주어지면 나오는 거예요. También estos pecados salen por fuera una vez que nos llegue la situación o el ambiente. 마귀의 이 마음을 찌르면 나오는 겁니다. Una vez que Satanás nos tiente el corazón, sale naturalmente. 성경 보시겠습니다. Vamos a ver en la Biblia. 야고보서 1장 14절 15절 말씀입니다. Santiago capítulo 1, versículo 14 a 15 dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. 이 욕심이 죄의 출발점입니다. Esta avaricia es pecado. Es el 돼지는 comienzo del pecado. 돼지는 욕심의 대표적 동물이죠. Los cerdos es el animal representativo de la avaricia, ¿no? 돼지보다 욕심 많은 것이 바로 사람입니다. Pero alguien que tenga más avaricias que los cerdos son las personas. 자, 뷔페집을 갔습니다. Digamos que fuimos a un buffet. 돼지는 자기 위에 80% 이상을 채울 수가 없습니다. Los cerdos no pueden comer más de los 80% de la capacidad de su estómago. 사람은 먹고 또 먹고 또 먹고 소화제까지 먹습니다. En cambio, las personas comen y vuelven a comer, y para comer más toman medicinas que ayudan a la digestión. 사람만큼 욕심 많은 존재는 없습니다. No hay un ser parecido a las personas que tengan tantas avaricias. 이 아이를 한번 보세요. Miren a este niño 과자를 입에 물고 teniendo una galletita en su boca 양손에 움켜쥐고 y en sus dos manos, 무릎으로 이제 발로 바나나를 누르고 con su rodilla está apretando la bolsa de la galleta y con su pie al plátano, 다 내 거라는 거예요. y está mostrando que todo es suyo. 욕심 있어요, 없어요? ¿Este niño tiene avaricia o no? 엄마가 가르쳐 줬나요? ¿Pero su madre habrá enseñado esa avaricia? 욕심은 가지고 태어난 거예요. No, sino ya nacimos teniendo esas características. 여러분이 좋아하는 겁니다. Es lo que nos gusta a todos. 아까 말씀드렸죠. Acabamos de decir, ¿no? 이 한국의 5만 원은 여기서 얼마나 되나요? Este billete de 50,000 won tiene el valor de $50. 여러분 돈 좋아요, 안 좋아요? ¿Les gustan el dinero o no? 안 좋다고요? ¿No les gusta? 네, 솔직해집시다. Vamos a ser sinceros. 네, 안 좋으시면 끝나고 저 주셔도 저는 받겠습니다. A los que no les gusten el dinero, aunque me den dinero después de la palabra, yo lo voy a recibir con gracias. 네, 돈으로 꽃다발을 만든다면 어떤 걸 받고 싶으세요? Si alguien les diera un montón de dinero,
¿Cuál de los dos quisieran recibir? 참고로 그 여기 보시면 1번은요 5만 원권입니다. El primero son billetes de $50 이 2번은 1만 원권 돈다발입니다. y el 1 y el 2 es billetes de $10. 5배 차이가 납니다. Tienen una diferencia de 5 veces. 이 돈다발을 생일 선물로 받는다면 여러분 1번 받고 싶어요? 2번 받고 싶어요? Si alguien les estuviera dando de regalo a uno de los dos, ¿cuál quieren recibir? 솔직해서 감사합니다. Gracias por ser sinceros. 자, 이거 한번 그림 보세요. 재밌는 그림인데요. Esto es una imagen muy chistosa. 한국에서 있었던 실제 사건입니다. Es un hecho verdadero que hubo en Corea. 어떤 큰 마트가 개장을 했어요. Se abrió un supermercado muy grande. 이 개장 선물로 이 쌀을 들어 올린 만큼 그대로 가져가는 거예요. Por el regalo del inicio del supermercado, dijo que se quedaría quedaría de regalo a todo el arroz que pueda levantarse. 이 젊은 아주머니 옆에 그 자그맣게 보이는 분이 할머니입니다. Al lado de esta señora está la abuela. 할머니는 평상시 이렇게 이야기합니다. Las abuelas siempre dicen, 나는 힘도 없고 yo no tengo fuerza, 허리도 아프고 me duele la espalda, 걷기도 힘들고 me cuesta caminar. 이 쌀을 공짜로 준다고 하니까 Pero cuando dijo que se le iba a dar arroz gratis, 갑자기 허리가 안 아픈 겁니다. de repente comenzó a no dolerse su espalda. 갑자기 힘이 납니다. De repente empezó a salirse una gran fuerza. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 공짜라고 하니까. Porque dijo que es gratis. 인간의 욕심은 끝이 없는 겁니다. No hay un fin en la avaricia del hombre. 부자들도 예외가 아니에요. Los ricos también. 돈 많은 부자들에게 지금 재산에 만족하십니까? 라고 물으면 하나같이 얘기합니다. 조금 부족하다고. Si preguntamos a los ricos que si se sacían de sus bienes o de sus riquezas, siempre dicen que les falta un poco. 실제 설문조사가 나왔습니다. Esto ya fue investigado. 부자들 욕심이 끝이 없는 거예요. No tienen un fin. Su avaricia de los ricos no tiene fin. 그것이 바로 인간의 죄성입니다. Eso es la característica del pecador. 성경 보시겠습니다. Vamos a ver 잠언 esto. 28장 24절입니다. Proverbios capítulo 28, versículo 24. Dice, el que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre destruidor. 성경은 부모의 물건을 도둑질하는 것도 죄라고 말씀하고 있습니다. En la Biblia dice que los que roben, los que saquen las cosas de sus padres, también es robar. 당연히 자기 것이 아닌 것을 가져간 모든 것은 죄입니다. Claramente, a todas las cosas que estemos llevando, a lo que no sea nuestro, eso sería pecado. 한국의 대표적 작물이 고추, 수박 이런 것들입니다. Una de las cosechas más representativas de Corea sería ají o sandía. 저는 어렸을 때 이걸 가져가 본 적이 있습니다. Yo también cuando era niño robé ají o sandía. 언제 가져갈까요? Pero ¿cuándo robé? 주인이 없을 때. Cuando no estaba el dueño. 닭도 훔쳐가는 사람도 있죠. 전 닭은 훔쳐간 적은 없어요. También hay personas que roban gallinas. Claramente yo por ahora no robé gallinas. 심지어 돼지도 가져간 사람도 있습니다. También hay personas que roban cerdos. 이거 다 도둑질입니다. Todo esto es robar. 여러분 잘 생각해봐요. Pensemos. 길거리에 돈이 떨어졌습니다. Caminando por la calle vimos un billete de $10 caído al piso. 자, 1,000페소가 떨어졌다고 해요. O digamos que se cayó 1,000 pesos en la calle. 그럼 어떻게 할까요? ¿Cómo lo harían? 어떻게 하겠습니까? ¿Qué es lo que harían? 알려드릴게요. Yo les voy a enseñar. 자, 알려드리겠습니다. Voy a enseñar. 먼저 발로 밟는다. Primeramente, pisamos 주위를 둘러본다. y miramos hacia nuestro alrededor. 아무도 안 볼 때 빨리 주워서 호주머니 넣는다. Mientras que no miren otros, rápidamente alzamos el dinero. 대부분 별로 다르지 않을걸요? Creo que no habría tantas diferencias a lo que estén pensando, ¿no? 도둑질입니다. Eso también es robar. 하나님은 보고 계십니다. Dios lo está mirando. 남의 지식을 훔쳐보는 것은 지식 도둑질입니다. Copiarse de otros también es robar los conocimientos del otro. 약속 시간을 어기는 것은 시간에 대한 도둑질입니다. Tardarse en un tiempo prometido también es robar el tiempo del otro. 많은 사람이 시간 약속을 어긴 적이 있죠. Hay muchos que no cumplieron el tiempo prometido, ¿no?
5분 늦고 10분 늦고 30분 늦고 이거 다 시간에 대한 도둑질입니다. Tardamos 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos o a veces horas. Todo eso es robar el tiempo del otro. 우리 일상 가운데 이런 죄를 짓습니다. Cometimos estos pecados. 눈으로 보면 마음이 뺏기는 거죠. Una vez que miremos por nuestros ojos, nuestros corazones ya se inclinan a lo que vemos. 이런 대표적인 것이 도박이죠, 도박. Uno de los que representan a este pecado sería la apuesta. 복화치고 도박하고 이거 다 죄입니다. Apostamos o a veces apostamos cosas grandes. Todo es pecado. 그렇죠. 이게 다 죄죠. Todo esto es pecado. 인간에게 거북이 같은 마음도 있다고 합니다. En la Biblia dice que tenemos corazones como tortugas. 기회적인 거, 자기중심적이고 게으르고 변명하고 핑계대는 마음들입니다. Corazones como oportunismos, egoístas. 인간은 굉장히 이기적입니다. Los hombres, todas las personas son muy egoístas. 환경과 상황이 주어지면은 자기 핑계대기 바쁩니다. Porque una vez que les llegue la situación, siempre dan quejas o 남이- excusas. 남이 볼 때와 보지 않을 때 행동이 다르죠. Y actúa de diferentes formas, cuando uno mira o cuando no mira. 거북이는 자기가 불리하면 고개를 집어넣잖아요. Las tortugas, cuando no les convienen, meten su cuello hacia adentro. 이것 또한 마귀가 이 마음을 찌르면 나오는 거예요. Y de la misma forma, cuando Satanás nos tienta a estos corazones, naturalmente sale el pecado. 여러분 거북이를 어떻게 잡는지 아십니까? ¿Saben cómo se atrapa a una tortuga? 거북이는 웬만한 망치로 두들겨도 이 등이 두꺼워서 잘 죽지 않습니다. Las capas de las tortugas son muy duras, que hasta con un martillo es muy difícil de quebrar. 이 독수리가 거북이 잡을 때요 들어 올립니다 이렇게. Las águilas, cuando atrapan a las tortugas, primeramente alza y vuela hacia el cielo. 수백 미터 들어 올려서 던져버립니다. Y vuela hacia cientos de metros y suelta a la tortuga. 그럼 등판이 깨지고 속에 있는 모든 것이 드러납니다. Entonces se quiebra la capa y saldría todo lo que está hacia adentro. 우리는 거북이 등판처럼 우리 인격으로, 옷으로, 명예로 이 죄를 다 가리웁니다. De la misma forma, con nuestras posiciones de la sociedad o con nuestras arrogancias o con nuestros vestidos o con nuestros conocimientos, cubrimos todo lo que tenemos hacia adentro. 그리고 나는 괜찮은 사람인 것처럼 살아가고 있습니다. Y vivimos como si fuéramos personas buenas. 때로는 자신에게도 속을 수 있어요. O a veces se engañan a sí mismo. 하나님 앞에 가면 벌거벗은 것 같은 그 죄가 다 드러납니다. Pero cuando vayan enfrente a Dios, quedarían desnudos. 인간에게 호랑이 같은 마음도 있죠. Tenemos corazones, unas ferocidades como tigres. 사납고 포곤하고 폭력적이고 미워하고 화내고 욕하는 마음이 인간에게 있는 거예요. Tenemos corazones malvados, corazones feroces y maldecimos a otros y burlamos a otros. 이것도 환경과 상황이 주어지면 다 나오죠. Todo esto también sale una vez que nos tienta el 그죠? corazón. 여기 보시겠습니다. Vamos a 잠언 ver 12장 esto. 18절입니다. Proverbios capítulo 12, versículo 18. Hay hombre cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. 이 담아두지 못하면 우리는 함부로 말을 하게 됩니다. Cuando no guardamos bien en nuestros corazones, rápidamente hablamos fácilmente. 사건 한번 보도록 하겠습니다. Vamos a ver un accidente que hubo. 이 오른쪽 사진을 보면요, Si vemos hacia la izquierda, 그 남편이 키가 한 150 정도 됩니다. había un esposo, un marido que medía 150 centímetros. 이 한국에 있었던 유명한 사건이에요. Es un accidente que hubo en Corea. 그 남편은 키가 작았기 때문에 항상 키에 대한 열등감이 있었습니다. Entonces, el esposo siempre tenía vergüenzas de su altura, 부인은 키도 크고 등치도 좋았습니다. pero su esposa tenía una altura grande. 어느 날 둘이 말다툼을 했습니다. Un día los dos se pelearon 점점 말다툼이 심해졌습니다. y cada vez comenzaron a pelearse más y más. 여러분 말다툼이 심해지면 좋은 말이에요, 나쁜 말이에요? Cuando peleamos con otros, nos salen palabras buenas o malas. 나쁜 말을 하죠. Hablamos cosas malas. 부인은 하지 말아야 될 말을 한 거예요. La esposa habló cosas que no tenía que haber dicho. 나는 당신이 키가 작아서 너무 창피했다고. La esposa dijo a su esposo, siempre tengo vergüenza de tu altura. 남편이 이 말을 듣고 격분해서 둔기로 머리를 쳐 죽였습니다. 아내를. El esposo se enojó gravemente que alzó
las cosas que estaba hacia su alrededor y golpeando a la cabeza de su esposa, llegó a matar a su esposa. 여러분 인격을 모독하는 말 한마디가 살인을 불러올 수 있습니다. Por una palabra pequeña puede llegarse hacia un asesino. 하나님 그걸 죄라고 합니다. Dios mira, que Dios dice que es 요한서 pecado. 3장 15절입니다. Primera de Juan, capítulo 3, 함께 versículo 15. 읽겠습니다. Vamos a leer juntos. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. 하나님은 죄의 결과만 보지 않고 죄의 동기를 보십니다. Dios no solamente mira el resultado del pecado, sino también mira a todos los motivos del pecado. 왜냐하면 미워하는 마음이 있기 때문에 화를 내고 때론 욕을 하고 무시하고 인격 모독하는 거죠. Porque como tenemos esas características, cuando nos dé la oportunidad, naturalmente sale el pecado. 그것도 못 참을 때는 살인도 하는 경우가 있습니다. Y hay casos de algunas personas que no pueden aguantar sus características y llegan a matar a otros. 며느리가 시어머니를 미워하고 Las nueras odian a su suegra 시어머니가 며느리를 미워하고 y las suegras odian a su nuera. 아내가 남편을 미워하고 남편이 아내를 미워하고 La esposa odia a su esposo y el esposo odia a su esposa. 관계 속에서 서로 미워하고 상처를 줍니다. En medio de sus relaciones, se odian por ambos y también cometen muchos pecados. 죄의 과정을 잠깐 보도록 하죠. Vamos a ver el procedimiento del pecado. 처음에는 마음에 미워합니다. Primeramente, odiamos por el corazón. 미워하는 마음이 크면은 화를 내기도 하고 욕을 하기도 하고 인격 모독하기도 합니다. Una vez que se crezca el pecado, hablamos mal a otros o a veces maldecimos y burlamos. 그래도 풀리지 않으면 자기 절제 능력을 상실하고 살인도 하는 경우가 있습니다. Y cada vez que se vaya empeorando, hay casos que llegan hasta matar a otros. 자기 집에 주차 함부로 했다고 이렇게 합니다. Por estacionar autos en casa de otros, miren lo que lanzaron hacia el coche de otro. 자전거 훔쳐갔다고 이렇게 말하고 있습니다. Por robar la bicicleta, dijo, está maldeciendo de esta forma. 너무 끔찍한 말이죠. Son palabras muy temerosas. 이게 담아두지 못하면 나오는 것이죠. Cuando no podemos dejar guardados en nuestro corazón, rápidamente nos sale por fuera de la boca. 정도 차이가 있을 뿐이지 외에는 없습니다. Podría haber diferencias por personas, pero aún así no hay una gran diferencia. 이 방송 중에 있잖아요. 가위바위보 게임을 했는데 어떤 일이 벌어진지 보도록 하겠습니다. Vamos a ver lo que hicieron. Hicieron una competencia de piedra, papel o tijera. Miren lo que hacen. 이 화가 나면요 방송 중이란 것도 잊어버린 거예요. Una vez que se enoja, hasta se olvida que está en una televisión. 환경과 상황과 힘이 주어 좀 나오는 겁니다. Una vez que nos llegue la situación o la fuerza o el ambiente, naturalmente nos sale. 사람이 화를 낼 때요 몸 안에 독소가 만들어진다고 합니다. Dice que al enojarse genera veneno en el cuerpo. 만약에 1시간 동안 계속 화를 낸다면요 80명을 죽일 정도의 독소가 만들어진다고 합니다. Pero si se enoja durante una hora, dice que se genera un veneno que puede matar a 80 personas. 실제 살인도 있죠. También hay casos verdaderos. 낙태를 경험한 모두가 살인자입니다. Todos los que hicieron el aborto son homicidas. 하나님이 주신 생명을 살인한 거죠. Son los que mataron a la vida que Dios permitió. 한국에도 이런 낙태 사건이 많이 있습니다. En Corea también hay muchos abortos. 이거 신문에 굉장히 많이 나와 있죠. Muchas veces sale en los periódicos. 안타깝게도 한국이 낙태율이 굉장히 높습니다. Tristemente, Corea es uno de los países que tiene más abortos. 이게 실제 살인입니다. 이것은 Eso es un homicidio. 인간에게 뱀 같은 마음이 있습니다. Tenemos corazones como serpientes. 독하고 간사하고 거짓말하고 이간질하는 마음이 있죠. Tenemos astucias y mentiras. 우리는 칭찬도 하지만 저주도 합니다. Felicitamos a otros, pero al mismo tiempo maldecimos al otro. 자기가 불리하면 거짓말을 많이 합니다. Cuando no nos conviene, cuando nos desconviene, mentimos fácilmente.
직장 상사가 왜 출근 시간 늦었냐고 야단치면 이렇게 얘기하죠. Cuando nuestros jefes nos dicen, ¿por qué te tardaste? Hablamos así. 실제는 늦잠 잤는데 차가 막혀서 늦게 왔다고 합니다. Nos tardamos porque levantamos tarde, pero siempre le mentimos diciendo que tuvimos que tenía trancadera, que había accidentes. 아내가 늦게 들어온 남편에게 막 뭐라고 합니다. La esposa estuvo gritando a su esposo que llegó tarde, volvió tarde a casa. 왜 이렇게 늦게 들어오냐고. Le gritaba diciendo, ¿por qué volviste tan tarde? 남편은 실제 친구랑 술 마시느라고 늦었습니다. El esposo se tardó por tomar alcohol con sus amigos. 근데 아내에게 뭐라고 합니까? Pero ¿qué dijo a su esposa? 오늘 일이 많아서 늦었다고 얘기합니다. Dice, hoy me tardé mucho porque tenía muchos trabajos en mi trabajo. 통계적으로 보면 사람은 하루에 평균 200번, 8분에 한 번꼴로 거짓말을 합니다. Hasta se hicieron una investigación y salió un resultado de que cada persona, normalmente mentimos 200 veces en cada día. 이것도 환경과 상황이 주어지면 나오는 거죠. Y de la misma forma nos sale naturalmente ese pecado. 정도의 차이는 있지만 예외는 없다는 거예요. Podría haber diferencias por personas, pero aún así no hay un gran cambio. 인간에게는 남을 칭찬도 하지만 저주하는 마음이 있는 거예요. De así, felicitamos a otros, pero al mismo tiempo maldecimos a otros. 거짓말을 밥 먹듯이 하죠, 사실은. Mentimos como si estuviéramos tomando mate. 결혼하기 전에 뭐라고 합니까? ¿Qué decimos antes de casar? 결혼해주면 다 잘해줄 것처럼 얘기하잖아요. 거짓말이죠. Los hombres dicen a la mujer, cuando te cases conmigo te voy a dar todo. 그리고 며느리는 시어머니에게 거짓말을 하고 Y las nueras mienten a su suegra. 시어머니는 또 며느리에게 거짓말을 하고 Y las suegras también mienten a su nuera. 환경과 상황이 주어지면 인간들은 그렇게 살아가는 것입니다. Y una vez que nos dé las situaciones y las condiciones, mentimos fácilmente. 이런 죄를 일상 가운데 우리는 짓고 살아갑니다. Y vivimos cometiendo estos pecados. 하나님 이런 모습을 뭐라고 할까요? ¿Qué diría Dios hacia todas estas características? 인간에겐 개구리 같은 마음도 있습니다. También tenemos corazones de ranas. 수근수근하고 비방하고 능욕하고 험담하고 술 취하는 마음이죠. Murmuramos, maldecimos a otros, discriminamos a otros. 개구리 특징이 뭐죠? 시끄럽습니다. ¿Cuál es la característica de la rana? 이것도 환경과 상황과 힘이 주어지면 나오는 겁니다. Las ranas hacen mucho ruido. De esta forma, cometemos pecados. Tenemos características de ranas. 관계된 구절을 보도록 하죠. Vamos a ver versículos relacionados a este. 잠언 26장 22절입니다. Proverbios capítulo 26, versículo 22. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Santiago capítulo 3, versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. 지옥 가면 제일 뜨거운 것이 혀입니다. 혀. Una de las partes que más nos hace arder una vez que entremos al infierno sería la lengua. 여러분이 평상시 말하는 것을 녹음해서 본다면 다 지옥 가는 제목이 될 겁니다. Si estuvieran grabando a toda la palabra que dijeran en sus días normales, también serían pecados para ir al infierno. 하나님은 기록된 대로 심판하시는 겁니다. Dios juzga tal como está escrita en la Biblia. 남자들은 술 마실 때 이런 말들을 많이 하죠. Los hombres siempre dicen esto cuando toman vinos. 여성들은 남이 없을 때 이렇게 험담을 하죠. 많이. O las mujeres hablan de otros fácilmente. 이 모든 것들이 심판받을 죄입니다. Todo esto son pecados para ser juzgados. 좀 더 구체적으로 보도록 하겠습니다. Vamos a ver con más detalles. 마가복음 7장 20절로 23절입니다. San Marcos capítulo 7, versículo 20 a 23. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades del dentro salen y contaminan al hombre. 하나님 보시기 인간의 마음은 죄로 형성된 마음입니다. El corazón del hombre ante Dios es un corazón lleno de pecados. 그 마음으로 환경과 상황과 힘이 주어지면 죄가 나오는 거죠. Y una vez que nos llegue, cuando se dé la situación o el ambiente, pecamos naturalmente. 욥기 11장 11절입니다. Job capítulo 11, versículo 11. Porque él conoce a los hombres vanos,
ve a sí mismo la iniquidad y no hará caso. 하나님 여러분이 알고 지은 죄, 모르고 지은 죄, 생각난 죄, 생각나지 않은 모든 죄를 다 알고 계십니다. Los pecados que hayan cometido a propósitamente o los pecados que no hayan cometido a propósitamente, o aunque sean pecados que se recuerden o no, Dios mira a todos los pecados. 하나님의 심판대에 가면 다 드러날 것입니다. Una vez que se vayan enfrente al juicio de Dios, se revelará todo. 우리 심판대 가기 전에 용서받아야 됩니다. 하나님 앞에. Antes de pararnos enfrente a Dios, tenemos que tener el perdón de todos estos pecados. 마태복음 5장 21절로 22절입니다. San Mateo capítulo 5, versículo 21 a 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable del juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. 이런 모든 죄들이 환경과 상황이 주어지면 나온다는 거예요. Todos estos pecados salen una vez que nos dé la situación o el ambiente. 하나님이 다 보고 계십니다. 이거. Dios está mirando todo esto. 세 번째 보시면요. Si vemos, 실제 행동으로 인간은 죄를 지었습니다. por nuestras obras también cometemos el pecado. 실제 행동으로 죄를 지었기 때문에 죄인이라고 하시는 거예요. Por eso nos llaman pecadores. 여기 보시면 시편 38편 4절입니다. Salmos capítulo 38, versículo 4 dice, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carpa pesadas se han agravado sobre mí. 우리 하나님 앞에 가면 우리 죄가 결코 작다고 말하지 못할 것입니다. Cuando vayamos enfrente a Dios, nadie podrá decirse que su pecado es pequeño. 또 다른 구절 보시면요. 시편 40편 2절 이렇게 표현하고 있죠. Salmos capítulo 40, versículo 12 también dice, porque me han rodeado males sin número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar la vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. 우리 죄가 머리털보다 많다고 합니다. El pecado es más que la cantidad de los cabellos. 예를 들어 보면 하루에 한 번 미워하면 10년이면 3,650번입니다. Entonces, si vamos, digamos que si cometemos un pecado por el día, en 10 años estaríamos pecando 3,600 veces. 70년이면 25,550번이고 80년이 29,200번의 죄를 짓습니다. Si fueran 70 años, 80 años, serían mucho más. 다른 죄까지 하면 얼마나 죄가 많겠습니까? Si agregamos a todos los otros pecados, ¿cuántos pecados tendríamos? 우리 머리털보다 많은 죄를 짓고 살아갑니다. Estamos pecando más que la cantidad de nuestros cabellos. 전도서 12장 14절입니다. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. 하나님은 행위로 지은 죄뿐만이 아니라 마음으로 지은 죄 둘 다 심판하십니다. Dios no solamente juzga a nuestros corazones, sino también juzga a todas nuestras obras. 자, 여기 이사야서 55장 8절입니다. Isaías capítulo 55, versículo 8. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. 하나님의 기준과 우리의 생각의 기준은 완전히 다릅니다. Los criterios de nuestros pensamientos y el criterio de los pensamientos de Dios son diferentes. 하나님과 사람의 판단의 차이가 분명히 있습니다. Hay una diferencia entre los pensamientos de Dios y el hombre. 하나씩 보도록 하죠. Vamos a mirar a cada uno de ellos. 사람은 이렇게 얘기하죠. Nosotros decimos así. 나는 죄도 지었지만 착한 일도 한다. Yo cometí pecados, pero también hice muchas cosas buenas. 나는 다른 사람만큼 큰 죄를 짓지 않았다. Yo no he pecado tanto como otros. 나는 앞으로 착하게 살려고 노력하겠다. Yo voy a intentar y voy a esforzarme para vivir con buenas obras. 나는 지금 교회를 다니고 종교 생활을 하고 있다. Yo estoy yendo a la iglesia y yo estoy viviendo una vida religiosa. 이건 하나님의 생각과 완전히 다릅니다. Estos pensamientos son completamente diferentes a los pensamientos de Dios. 제가 읽겠습니다. 야고보 4장 17절입니다. Santiago capítulo 4, versículo 17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. 또 다른 구절을 보겠습니다. Vamos a ver otros versículos.
이사야서 64장 6절입니다. Isaías capítulo 64, versículo 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. 전도서 7장 20절은 함께 읽겠습니다. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, vamos a leer juntos. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. 하나님 우리의 죄를 어떻게 보실까요? ¿Cómo mira Dios a nuestros pecados? 하나씩 보도록 하겠습니다. Vamos a mirar a cada uno de ellos. 하나님 보실 때는 마음과 생각으로 지은 죄를 죄라고 하십니다. Dios habla, Dios dice que es pecado a todo lo que hemos cometido por nuestros corazones y nuestros pensamientos. 하나님이 금지하신 것을 짓는 것을 죄라고 하십니다. Hacer lo que Dios prohibió, eso es pecado. 옳은 것을 알고도 행치 않는 것을 죄라고 하십니다. Si no lo hacemos sabiendo que es bien, también es pecado. 하라고 하는 거 하지 않는 것도 죄입니다. Si no hacemos lo que Dios nos dijo que haga, también es pecado. 죄가 발려있는 모든 선행도 죄라고 하십니다. Todas las buenas obras manchadas con el pecado es pecado. 결국 우리의 모든 인생 전체가 죄라고 하시는 거예요. Eso se trata, eso significa que todas nuestras vidas es una vida llena de pecados. 하나님 우리 인간의 마음의 상태를 어떻게 보실까요? Dios, ¿cómo miraría a nuestros corazones? 하나님 보시기에 인간의 상태는 어떤 건가요? ¿Cómo 욥기 sería? 15장 14절로 16절입니다. ¿Cómo serían nuestros pecados en frente a Dios? Job capítulo 15, versículo 14 a 16 dice, ¿qué cosa es el hombre para que sea limpio y para que se justifique el nacido de mujer? He aquí, en sus santos no confía, ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre abominable y vil, que bebe la iniquidad como agua. 하나님 우리 인생 자체가 가증하고 부패하다고 말씀하십니다. Dios habla que todas nuestras vidas son sucias. 기준이 완전히 다르다는 거죠. Los criterios de Dios son completamente diferentes a nuestros criterios. 우리 하나님 앞에 자신을 비춰봐야 됩니다. Tenemos que mirar a nosotros mismos en frente a la palabra de Dios. 좀 더 구체적으로 보죠. Vamos a ver con más detalles. 욥기 25장 4절로 6절 함께 읽겠습니다. Job capítulo 25, versículo 4 a 6. Vamos a leer juntos. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí, ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. ¿Cuánto menos el hombre que es un gusano, y el hijo del hombre también gusano? 하나님 눈에는 달도 별도 깨끗이 못합니다. Ante Dios, hasta las estrellas y hasta el sol, hasta las lunas son sucias. 현미경 같은 완전한 하나님 눈에는 인간의 이 모습은 벌레와 구더기 같은 인생인 것입니다. Todas nuestras vidas son como gusanos en frente a la mirada de Dios. 자, 그림 보시죠. Vamos a ver esta imagen. 똥이 묻지 않은 구더기 한 마리가 말했습니다. Un gusano que no tenía excrementos dijo así: 구더기들아, 너희는 왜 이 똥 속에 살고 있니? Gusanos, ¿por qué están viviendo bajo el excremento? 나처럼 깨끗하게 살아보라고 얘기합니다. Traten de vivir limpios como yo. 다른 구더기는 얘기합니다. Los otros gusanos dicen: 너 정말 깨끗하구나. ¡Qué limpio que eres! 구더기끼리는 깨끗해 보일지 몰라도 Entre los gusanos parecería limpio, 사람 눈에는 구더기일 뿐입니다. pero ante la mirada de los hombres, gusano es gusano. 여러분, 이 구더기 종류가 여러 종류가 있습니다. Hay muchos tipos de gusanos. 하나씩 보도록 하죠. Vamos a mirar a cada uno de ellos. 자, 똥통 속에 있는 구더기, Hay gusanos que están bajo el excremento. 또 여기 보시면은 벽을 타고 오르는 구더기도 있죠. También hay gusanos que intentan atreparse por los muros. 이 발판 위에 있는 구더기도 있습니다. Hay gusanos que están sobre los excrementos. 이 바닥 위에 있는 구더기도 있죠. También hay gusanos que están fuera de los excrementos. 여러분, 깨끗한 구더기 있어요, 없어요? ¿Cuál de ellos será el gusano limpio? 사람 보기에 En la mirada de los hombres. 있다고 그러면 여러분 택배로 포장해서 여러분 집에 배달해 드릴게요. Si uno de estos gusanos les parece limpio, vamos a poner en paquetes y los vamos a mandar por Mercado Libre. 사람 보기에는 다 더러운 구더기일 뿐입니다. Ante nuestras miradas, todos son gusanos.
마찬가지로 우리끼리는 서로 깨끗하고 더럽다 할 수 있지만 하나님 보시기엔 다 더러운 죄인입니다. De la misma forma, aunque entre nosotros parezca limpio y parezca bueno en la mirada del Dios, todo es sucio. 하나님 눈에 비친 인간의 모습이 그와 같다는 거예요. Todos son sucios a la mirada de Dios. 모두가 더럽고 더럽다는 겁니다. Todos son sucios, sucios y sucios. 아무리 구더기가 깨끗하다고 해도 사람과 함께 할 수 없습니다. Aunque el gusano sea limpio, no puede estar junto al hombre. 목욕 재개를 해도 향수를 뿌려도 함께 할 수가 없는 것입니다. Aunque se bañe tantas veces, o aunque se maquille, o aunque ponga perfumes, no puede estar con el hombre. 더럽다는 거예요. Porque es sucio, sucio y sucio. 자, 누가 죄인일까요? ¿Cuál de los tres será el pecador? 1번 죄를 적게 지은 사람, Primero, hombre que tiene muchos pecados, 2번 죄를 적당히 지은 사람, o los que pecaron más o menos. 3번 죄를 많이 지은 사람. En tercero, personas que pecaron mucho. 어떤 사람이 죄인일까요? ¿Cuál de los tres es pecador? 모두가 죄인입니다. Todos son pecadores. 자, 다시 한번 보겠습니다. 누가 천국에 갈 수 있을까요? Vamos a ver, ¿cuál de los tres podrán ir al cielo? 1번 Primero, 착한 사람. personas buenas. 자, 여기 보시면요. 다시 1번 착한 사람. Primero, personas buenas. 여기 보시면은 이제 그 할머니 도와드리고 뭐 착한 일을 많이 하는 사람도 있겠죠. Si vemos en la imagen, la señora está ayudando a la abuela y está haciendo buenas obras. 2번 교회 다닌 사람. El segundo, a los que van a la iglesia. 기도도 많이 하고 찬양도 열심히 하고 헌금도 많이 하고 봉사도 많이 하는 사람입니다. Hace muchas oraciones, escucha la palabra y da ofrendas, hace muchas buenas obras. 3번 눈치채셨죠? El tercero, algunos ya se dieron cuenta, ¿no? 바로 죄 없는 사람입니다. Son personas que no tienen pecado. 어떤 사람 천국 갈 수 있을까요? ¿Cuál de los tres podría ir al cielo? 3번입니다. 3번. El tercero. 하나님 보시기에 의인은 없다고 말씀하십니다. Pero Dios dijo que no hay ni un justo. 너무나 중요한 구절이기 때문에 성경을 직접 찾겠습니다. Como es una palabra, como es un versículo muy importante, vamos a buscar en la Biblia. 로마서 3장 10절로 12절입니다. Romanos capítulo 3, versículo 10 a 12. 3장 10절로 12절 Romanos capítulo 3, versículo 10 a 12. 함께 읽겠습니다. Vamos a leer juntos. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua. Hasta 12. 하나님 앞에 죄 없는 사람은 없다고 말씀하고 있습니다. No hay ni un justo enfrente a la mirada de Dios. 모두가 심판받아야 될 사람이란 뜻이죠. Eso significa que todos somos pecadores para ser juzgados. 많은 사람들은 율법을 오해하고 있습니다. Muchos malentienden sobre el mandamiento, sobre las leyes. 여러분 율법을 지키라고 주신 겁니까? 깨달으라고 주신 겁니까? Dios nos habrá dado los mandamientos para que no pequemos o para que conozcamos el pecado. 율법의 대표가 십계명입니다. Uno de los representantes de las leyes son los mandamientos. 그 목적을 한번 보도록 하죠. Vamos a ver el objetivo de las leyes. 로마서 3장 19절 Romanos capítulo 3, versículo 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. 율법을 주신 첫 번째 목적은 나는 죄 없다 하는 입을 막기 위해서입니다. El primer propósito de habernos dado la ley es para que toda boca se cierre. 예를 들어서 친구 집에 갔는데 냉장고와 에어컨이 자기 집보다 훨씬 좋은 곳이 있다. 그러면은 가지고 싶은 마음이 생기잖아요. Por ejemplo, si visitamos a la casa de un amigo y si mi amigo tiene un refrigerador o aire acondicionador o cosas mejores que yo, deseamos tener algo parecido. 이것은 열 번째 계명인 탐내지 말라는 계명을 어긴 것입니다. Cuando tenemos ese deseo, esa codicia,
Ya cometimos el pecado del 10º mandamiento que dice, no codiciarás. 친구가 돈을 빌려달라고 했는데 돈이 없다고 거짓말했다면 그건 거짓 증거하지 말라는 계명을 어긴 겁니다. Si un amigo me pide dinero y si le mentimos, perdón, no tengo dinero, eso es pecar el pecado de los mandamientos que dice, no dirás falsos testimonios. 하나님 율법을 주신 첫 번째 목적은 나는 죄 없다는 입을 막기 위해서입니다. De esa forma, la razón en que Dios nos dio las leyes es para cerrar todas las bocas. 율법의 진정한 목적은 따로 있습니다. Pero hay un verdadero objetivo. 로마 3장 20절 함께 읽겠습니다. Romanos capítulo 3, versículo 20, vamos a leer juntos. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. 율법은 마치 거울과 같습니다. 거울 앞에 서면 자기가 얼마나 더러운지 알 수 있잖아요. La ley es como un espejo. Cuando nos paramos frente a un espejo podemos encontrar nuestras suciedades. 마찬가지로 십계명 앞에 서면 우리가 얼마나 더러운지 확인할 수가 있습니다. De la misma forma, si nos paramos enfrente a los 10 mandamientos, reconocemos qué tan sucios somos enfrente a Dios. 행위로 천국할 수 있는 사람이 없다는 것을 깨닫게 해주기 위해서 십계명을 주신 것입니다. Para enseñarnos que no hay obra que nos pueda llevar al cielo, nos dio los mandamientos. 물어보겠습니다. 과연 하나님 보시기에 십계명을 지킬 수 있는 사람이 있을까요, 없을까요? Ahora les pregunto, ¿habrá alguien que pueda guardar todos los mandamientos que Dios dio? 다시 한번 물어보겠습니다. Otra vez les vuelvo a preguntar, 하나님 보시기에 십계명을 지킬 수 있는 사람이 있을까요, 없을까요? ¿habrá alguien que pueda cumplir todos los 10 mandamientos o no? 하나님 뭐라고 말씀하십니까? ¿Qué dice Dios? 지키려면 다 지키라는 거예요. Si guardamos, si cumplimos los mandamientos, nos dice que cumplamos todos los 10 mandamientos. 마음으로, 말로, 행동으로 평생 다 지키라는 겁니다. Con nuestros corazones, con nuestros pensamientos, con nuestras bocas, con nuestras obras, durante toda la vida tenemos que cumplir sin faltas. 갈라디아서 3장 10절 말씀입니다. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no perteneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. 율법을 지켜서 청구하려고 한다면 율법책에 기록된 대로 온갖 일을 항상 행해야 되는 것입니다. Si desean ir al cielo por medio de las obras o por medio de cumpliendo los mandamientos, tienen que hacer durante toda su vida, siempre sin tener ni una falta. 만약에 그렇게 하지 못한다면 모두가 지옥 가는 거예요. Si no lo podemos hacer, todos vamos al infierno. 그래서 지킬 수 있는 사람은 전혀 없다고 합니다. Y la Biblia dice que no hay nadie que pueda hacer esto. 한 사람도 없습니다. Ni uno puede hacer esto. 율법에 속한 사람들은 다 지옥 간다고 합니다. Todos los que están bajo la ley tienen el destino de ir al infierno. 자, 율법의 행위에 속한 자가 어떤 자인지 보도록 하죠. Vamos a ver quiénes son los que dependen de las obras de la ley. 십계명을 지켜서 천국하려고 하는 사람 첫 번째, Primeramente son los que intentan ir al cielo guardando la ley. 열심히 교회 다녀서 천국하려고 하는 사람들이죠. O los que intentan ir al cielo yendo a las iglesias. 구제를 하면 천국 간다고 생각하는 사람들입니다. O son las personas que piensan ir al cielo ayudando a otros. 새벽 기도하고 또 철학 기도하고 헌금하고 예배 행위를 잘 하는 것이 천국 가는 것으로 아는 사람들입니다. O son las personas que conocen, que piensan que van al cielo orando por la madrugada o por la noche o ayunando o haciendo ofrendas. 열심히 봉사하고 선행하면 천국 간다고 생각하는 사람도 율법 행위에 속한 사람들입니다. O todos los que piensan ir al cielo haciendo servicios o buenas obras son los que dependen de las obras de la ley. 영적 기도, 이적, 체험, 방언 이 모든 것이 율법에 속한 자들입니다. Haciendo la oración de recepción, milagros o confesando en otras lenguas, todos son los que dependen de las obras de la ley. 율법을 지켜 천국 간다고 하는 모든 사람들은 결국 다 지옥에 떨어집니다. Todos los que intenten ir al cielo por medio de sus obras tienen el destino de ir al eterno infierno. 이 하나님 말씀인 거예요. Esto es la palabra de Dios. 지키려면 다 지켜야 된다는 거예요. Una vez que quieran cumplir los mandamientos, tienen que cumplir todos los mandamientos.
하나에 거치면 모두 거친 자가 된다고 말씀하십니다. Porque la Biblia dice, pero si ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. 계속 왜 이런 말씀을 드리죠? ¿Por qué les estamos hablando estas palabras? 율법을 지켜서 천국할 수 있는 사람은 단 한 사람도 없습니다. Porque no hay nadie que pueda ir al cielo por medio de sus obras. 함께 읽겠습니다. 히브리서 9장 27절입니다. Vamos a leer juntos Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. 모든 사람은 한 번 죽고 그 다음에는 반드시 삶에 대한 심판이 있습니다. Todas las personas, después de la muerte, se ponen enfrente al juicio. 죽음이 끝이라는 말에 속으면 양심에 속고 자기에게 속고 사람에게 속고 모두에게 속는 것입니다. Siempre somos engañados por nosotros mismos, por otros, o por nuestros corazones y pensamientos. 죽음 다음에 반드시 심판이 있습니다. Pero después de la muerte está el juicio. 여러분 믿든 믿지 않든 사실입니다. Aunque crean o no, esto es verdad. 여러분 준비하셔야 됩니다. Tienen que prepararse. 전도서 12장 14절입니다. Eclesiastés capítulo 12, versículo 14. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. 하나님 심판대 앞에 서게 될 때 우리 행위로 지은 죄, 말로 지은 죄, 마음으로 지은 죄 모든 죄가 심판의 대상이 됩니다. Cuando nos paramos frente al juicio de Dios, todas nuestras obras son pecados para enviarnos al infierno. 알고 지은 죄, 모르고 지은 죄, 생각나는 죄, 생각나지 않은 모든 죄가 심판의 제목이 될 것입니다. Aunque sea un pecado que no lo recordemos, aunque sea un pecado que recordemos, o aunque sea un pecado que lo hayamos hecho por intención o no, todos son pecados para ir al infierno. 우리가 하나님 앞에 서게 되면 평생 지은 모든 죄를 자기로 하나님 앞에 직고하게 되어 있습니다. Cuando nos paramos enfrente a Dios, nuestras bocas confesarán todos los pecados que hayamos cometido en toda la vida. 각 사람이 자기 지은 죄에 대한 심판을 받고 지옥 가게 되어 있습니다. Y cada uno será juzgado de todo lo que haya cometido durante toda su vida y será juzgado en el infierno. 로마서 14장 11절 12절 말씀입니다. Romanos capítulo 14, versículo 11 a 12 dice: Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. 이 세상의 법은 피해갈 수 있지만 하나님의 법은 절대 피할 수가 없습니다. Aunque podamos esquivar las leyes de este mundo, no podemos esquivar la ley de Dios. 모두가 심판대 앞에 서게 될 것입니다. Todos se pondrán ante el juicio de Dios. 정말 무서운 말씀이죠. Es una palabra muy temerosa. 시편 50편 21절 말씀입니다. Salmos capítulo 50, versículo 21 dice: Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. 우리 마음에 숨겨둔 은밀한 죄까지 다 찾아내서 하나님은 기록된 대로 심판을 하시는 겁니다. Dios encuentra hasta los pecados más ocultos de nuestros corazones y juzga a todo lo que hicimos. 행위로 지은 죄, 마음으로 지은 죄, 은밀하게 지은 죄, 기억나지 않은 모든 죄를 기록된 대로 찾아내서 심판하시는 겁니다. Pecados que hayamos cometido por el corazón, por los pensamientos, por las obras, pecados más ocultos o pecados que no los recordemos, son todos los pecados. 각 사람이 자기 지은 죄에 따라 심판을 받고 반드시 지옥 가게 되어 있습니다. Cada uno será juzgado de lo que haya vivido y todos entrarán al infierno. 이런 많은 죄들이 나의 다가올 운명인 것입니다. Todos estos pecados son nuestros destinos que se está acercando. 지은 죄에 따라서 반드시 우리는 심판을 받게 되어 있습니다. Cada uno será juzgado dependiendo de lo que haya vivido. 여러분 어떻게 하시겠습니까? ¿Cómo harán? 여러분 죄 어떻게 하실 거예요? ¿Cómo harán con sus pecados? 이대로 다 가지고 집에 가실 거예요? ¿Volverán a sus casas teniendo todos estos pecados? 아니면 이번에 해결하실 거예요? ¿O por medio de la palabra resolverán sus problemas del pecado? 여러분 어렵게 오셨잖아요. Vinieron teniendo dificultades. 이번에 죄를 반드시 해결하셔야 됩니다. En esta oportunidad, todos tienen que resolver sus problemas del pecado. 해결할 수 있기 때문에 학예 수양회를 하는 것입니다. Como se pueden resolver estos problemas, ahora abrimos este retiro.
하나님의 심판대에 서게 되면 가기 싫어도 반드시 기록된 죄에 대한 처벌을 받고 심판받고 지옥 갑니다. 반드시 갑니다. Cuando nos paremos frente al juicio de Dios, aunque deseemos o no, todos van a ser juzgados. 성경은 지옥에 던져진다고 돼 있습니다. En la Biblia dice que seremos lanzados hacia el infierno. 가기 싫어도 간다는 거예요. Aunque no deseemos, vamos a ir al infierno. 이것이 다가올 나의 운명인 것입니다. Esto es el destino que se está acercando. 성경은 분명히 말씀하고 있습니다. En la Biblia dice claro. 실제 지옥 가는 죄의 제목을 8가지로 자세히 말한 구절도 있습니다. También hay versículos que muestran la lista de los que van al infierno. 이것도 함께 읽어볼까요? Esto también vamos a leer juntos. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. 지옥 가는 구체적인 죄의 목록이죠. Esto es la lista detallada de los que van al infierno. 하나씩 보도록 하겠습니다. Vamos a ver a cada uno de ellos. 첫 번째 두려워하는 자들입니다. Primero son los cobardes. 하나님의 존재를 믿지만 구원받은 적이 없는 사람입니다. Son personas que creen a Dios, pero son los que no tienen la salvación. 교회 생활을 열심히 하면 천국 간다고 하지만은 Aunque se crean ir al cielo viviendo en la iglesia, 이 마음속에 항상 불안한 마음을 가지고 있다면 그 사람 천국 절대 못 갑니다. si siempre tienen preocupaciones de ir al cielo en sus corazones, son personas que van al infierno. 성경에 마음의 두려움에는 형벌이 있다고 말씀하고 있습니다. Porque a todos los cobardes, Dios dijo que irán al infierno. 아직 구원받지 못했다는 확실한 증거입니다. Y eso es una de las evidencias de que no tiene la salvación. 여러분 체면이 중요합니까? 구원이 중요합니까? ¿Qué es lo más importante? ¿Su pensamiento o caerse en el infierno? 이번에 반드시 구원받으셔야 됩니다. Sí o sí, tienen que recibir la salvación. 또 믿지 않은 자들입니다. También son los incrédulos. 믿을 수 있는 명백한 기회가 주어졌음에도 불구하고 안 믿는 사람을 이야기하고 있습니다. Aunque tengan oportunidades claras de recibir la salvación, son todas las personas que desecharon esa oportunidad. 이 분명한 말씀이 있음에도 왜 도대체 믿지 않죠? Teniendo una palabra tan clara, ¿por qué no creen? 교만해서 그런 거예요. Es por el orgullo. 자기 생각과 자기 마음이 더 큰 거예요. Sus pensamientos o sus durezas son más grandes que la palabra. 또 하나는 쾌락을 누리면서 살기를 원하기 때문입니다. O también otros no creen en la palabra porque desean estar en las diversidades del mundo. 죄는 달콤하지만 독과 같습니다. El pecado es muy dulce, pero al mismo tiempo es un veneno. 초콜릿이 아니고 뱉어야 될 독인 것입니다. El pecado no es un chocolate, sino son pecados que tenemos que botar rápidamente. 또 흉악한 자들 지옥 갑니다. Todos los abominables también entran al infierno. 특별히 이게 하나님 믿는 사람을 대적하는 사람들은요 큰 죄를 진 거예요. Especialmente todas las personas que se ponen en contra de las personas que creen a Dios tienen pecados grandes. 살인자들도 지옥 간다고 돼 있죠. Los homicidas también van al infierno. 마음으로 미워하는 것이 마음의 살인이에요. Odiar a otros por nuestros corazones, eso es homicidio. 말로 욕하고 화내고 인격 모독한 것은 말로 한 살인입니다. Si burlamos a otros y maldecimos a otros, todos son pecados del homicidio. 이런 기준을 적용한다면 우리는 얼마나 많은 죄를 지었겠습니까? Con estos criterios, ¿cuántos pecados vivimos cometiendo? 아무도 자유할 수 없습니다. Nadie puede ser libre de todos estos. 행음하는 자들도 있죠. También hay fornicarios. 마음의 간음은 이미 간음이라고 말씀하고 있습니다. Una vez que tengamos lascivia en nuestro corazón, eso es un adulterio. 여자를 보고 음욕을 품고 남자를 보고 음욕을 품는 모든 것은 마음의 간음죄입니다. Teniendo corazones adulterios, mirando a un hombre o mirando a una mujer, eso ya es un adulterio. 다 지옥 가는 죄들입니다. Todos son pecados que nos llevan al infierno. 우상숭배한 자들도 있습니다. También hay idólatras. 이것은 하나님보다 더 사랑한 모든 것들이에요. Son todas las cosas que amamos más que a Dios. 이 모든 사람들이 지옥 갑니다. Todos ellos entran al infierno. 여러분 어떠합니까? ¿Cómo son ustedes? 이 문제 반드시 해결하셔야 돼요. Sí o sí tienen que resolver estos problemas. 하나님은 기록한 대로 심판하신다고 말씀하십니다. Dios juzga tal como está escrito en la Biblia. 하나님 심판대 가면 책들이 펴져 있습니다. Cuando nos paremos en frente al juicio de Dios,
2 libros estarán abiertos. 요한계시록 20장 12절 15절 말씀입니다. Palabra de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 12 a 15. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. 하나님의 심판대 가면 책들이 펴져 있는데요. Cuando nos pongamos frente al juicio de Dios, 2 libros estarían abiertos. 거기에 보면은 성경책이 있고요. Primero es la Biblia. 범죄가 기록된 책이 있고요. Hay libros que están escritos todos los pecados que hayamos cometido. 그리고 생명책이 있습니다. También hay libro de vida. 성경책에 이게 펴져 있는데요. 그 안에 보면 내 범죄가 가득 기록되어 있습니다. La Biblia estará abierta en frente al juicio de Dios y en la Biblia estará escrita todos los pecados que hayamos cometido. 마음으로, 말로, 행동으로 지은 죄가 가득 기록되어 있습니다. Con nuestros corazones, con nuestras obras, todo lo que hayamos cometido estará escritas en ese libro. 그럼 생명책은 무엇일까요? ¿Qué será el libro de la vida? 구원받은 사람의 이름이 적혀 있는 거예요. Es el libro donde está escrito todos los nombres de personas salvas. 여러분 이번에 구원 받으셔야 됩니다. Tienen que recibir la salvación por medio de este retiro. 첫 번째 사망은 육체와 영혼의 완전한 분리입니다. La primera muerte es la separación del cuerpo y el espíritu. 둘째 사망은 영혼과 육체를 결합해서 심판해서 지옥으로 영원히 던져넣는 것입니다. Pero la segunda muerte es la unión del espíritu y el cuerpo, y una vez que los vuelve a juzgar y mandar al infierno. 지옥에 대해서 가장 많이 말씀하신 분은 예수님입니다. Quien habló más sobre el infierno es Jesús. 왜냐하면 가면 안 되기 때문이죠. Es porque el infierno no tenemos que ir. 지옥은 영원한 고통과 영원한 슬픔과 영원한 후회만 남겨져 있는 곳입니다. El infierno es un lugar donde hay el eterno sufrimiento y tristezas y dolores. 어떤 일이 있더라도 여러분 지옥 가면 안 됩니다. Pase lo que pase, no tenemos que entrar al infierno. 성경은 지옥에 대해서 자세히 말씀하고 있습니다. En la Biblia habla detalladamente sobre el infierno. 지옥은 수없이 많은 구절로 표현하고 있죠. El infierno está escrita en varios lugares de la Biblia. 꺼지지 않는 불이다. Es donde el fuego nunca se apaga. 슬피 울며 영원히 이를 가는 곳이다. Es donde hay lloro y crujir de dientes. 불과 요항으로 영원히 타는 곳이다. Es donde se quema con fuegos. 이런 말씀들을 수없이 하고 있습니다. Hay muchas palabras que dicen sobre esto. 구더기도 죽지 않고 소금으로 소금치듯 하는 곳이라고 말씀하고 Es donde 있습니다. no mueren gusanos y es salado con fuego. 저에게 물어본다면 지옥의 가장 슬픈 이유가 무엇이냐? Si me preguntara a mí, ¿cuál es la razón de por qué no hay que ir al infierno? 이렇게 말씀드릴 수 있어요. Yo les podría decir así. 아무 희망이 없는 곳입니다. Porque el infierno es un lugar donde no hay esperanza. 지옥은 입구가 있는데 출구가 없어요. Hay una entrada en el infierno, pero no hay salidas. 그 고통스러운 상황 속에서 영원히 살아야 되는 거예요. Y en esas situaciones tan dolorosas tienen que vivir eternamente. 그 엄청난 고통을 겪는데도 불구하고 아무 의미가 없어요. Teniendo todos esos sufrimientos, no hay un significado a esos sufrimientos. 아무 희망도 없고 아무 기회도 없는 거예요. No hay esperanzas ni oportunidades. 들어가기 전에는 안 들어갈 기회가 있는 거예요. Pero antes de entrar al infierno tenemos oportunidades para ser salvos. 그러나 들어가면 구출될 가능성이 영원히 전혀 없는 겁니다. Pero una vez que entremos, no tenemos oportunidades para ser salvos. 어쩌면 100년 있다 나올 수 있다면 이렇게까지 얘기 안 할 수도 있어요. Por si se pudiera salir después de 100 años, no tendríamos la necesidad de enseñar la palabra. 내가 한번 들어가면 1000년, 만년, 10만 년이 지나도 나올 수 없습니다. Pero una vez que entre al infierno, aunque pase 1000 años, 10,000 años o 100,000 años, aunque pase la eternidad, no podemos salir. 사랑하는 자들과 영원한 이별입니다.
nos separamos eternamente de nuestros amados. 영원한 고통인 겁니다. Es un dolor eterno. 가면 절대로 안 됩니다. Nunca tenemos que ir al infierno. 성경 분명히 말씀하고 En la 있습니다. Biblia dice claramente 가면 절대 안 된다고. que no hay que irse. 인간이 느끼는 고통 가운데 가장 큰 고통이 몸이 불에 타는 고통입니다. Entre la escala del dolor que sufre el hombre, el primero es el dolor de la quemadura. 여러분 이런 고통이 있다고 얼마나 견디겠어요? ¿Con cuántos tiempos podrían sufrir siendo quemados? 한국에 가끔 의로운 일을 위해서 이렇게 자살한 사람도 있습니다. En algunos casos también hay personas que se sacrifican para hacer cosas buenas, 기적적으로 살아난 사람들이 후회를 한다고 합니다. pero los que se salvan, por suerte, también se viven todo el resto de sus vidas con dolores. 그 끔찍한 고통에 이루 말할 수 없다고 합니다. Dice que no puede expresar con otras palabras a todo el sufrimiento que tuvo con las quemaduras. 지옥은 절대 가면 안 되는 곳이죠. No tenemos que ir al infierno. 반드시 구원받아야 됩니다. Sí o sí, tenemos que ser salvos. 이 던져지기 전에 구원받으셔야 됩니다. Antes de que seamos lanzados hacia el infierno, tenemos que ser salvos. 심판대 가기 전에 구원받아야 됩니다. Antes de pararnos enfrente a Dios, enfrente al juicio de Dios, tenemos que ser salvos. 왜 이런 그림들을 계속 보여줄까요? 절대 가면 안 되기 때문이죠. ¿Por qué les tendríamos que mostrar estas imágenes tan feas? 여러분 구원받지 못한다면 여러분의 다가올 여러분의 모습입니다. Es porque estas imágenes son sus futuros, por si no recibe la salvación. 바로 이 나의 모습인 거예요. Es mi imagen. 여기서 영원히 고통을 받고 죄값을 치르는 곳입니다. Es donde sufrimos eternamente. 죽음 위에 반드시 심판이 있다고 말씀하십니다. Después de la muerte hay juicio. 이 일 돕기 위해서 영상을 보도록 하죠. Para que entendamos más fácilmente, vamos a ver un video. 죽음 후에는 모든 사람이 하나님의 보좌 앞과 전사 앞에서 심판을 받으리라. 를 것이요 모든 혀가 하나님께 자백하리라. 因此，你不能用钱财赎回你自己。至于那些胆小、 두려워하는 자들과 믿지 않는 자들과 흉악한 자들과 杀人的、 살인자들과 乱的、 음란한 자들과 拜鬼 귀신 神的偶像、 우상숭배 자들과 谎话的人， 모든 거짓말하는 자들은 是被 불과 유황으로 타는 못에 던지우니 이것은 둘째 사망 곧 불못이라. 누구든지 생명책에 기록되지 못하는 자들은 불못에 던지우리라. 여러분에게 겁주기 위해서 이런 게 보여주는 거 아니에요. No estamos mostrando todo esto solamente para asustarlos, 절대 가면 안 되기 때문입니다. sino les mostramos porque no tienen que irse hacia el infierno. 성경 보시겠습니다. Vamos a ver la Biblia. 제가 읽겠습니다. Yo voy a leer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. 하나님 말씀하십니다. 그래서 회개하라고. Por eso Dios dice, arrepentíos. 오늘 밤에 죽으면 지옥 갈 죄인인 것을 인정하고 Tienen que aceptar la verdad de que si mueren en este día van a ir al infierno. 하나님 앞에 죄 용서 받기를 간절히 원하고 Y tienen que anhelar a ser salvos en frente a Dios. 하나님께 돌아오라는 겁니다. Y ahora Dios está diciendo que vuelvan.
지옥 가지 않으면 어떻게 될까요? Para no ir al infierno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? 반드시 구원받아야 돼요. Sí o sí, tenemos que ser salvos. 구원은 죄 용서받는 것을 말하는 것입니다. La salvación se trata de recibir el perdón del pecado. 지옥 왜 갑니까? ¿Por qué vamos al infierno? 죄가 있기 때문에 가는 거예요. Es porque tenemos pecado. 죄를 용서받으면 지옥에서 건진받습니다. Pero si recibimos el perdón del pecado, somos salvos del infierno. 하나님 어떤 사람 구원해 줄까요? Pero ¿a quiénes salvará Dios? 마음의 진심으로 자기 상태를 알고 회개하는 사람입니다. Dios salva a quienes conocen sus situaciones verdaderamente y anhelan a ser salvos. 하나님 살아계심을 인정하고 성경은 사실이고 지옥 갈 죄인인 것을 알고 돌이키는 사람이죠. Son quienes se arrepienten y verdaderamente y quienes anhelen a ser salvos. 하나님 마음을 보십니다. Dios mira el corazón. 회개는 진정 하나님께로 돌아가는 것입니다. El arrepentimiento es regresar, es volver verdaderamente a Dios. 함께 읽겠습니다. Vamos a leer juntos. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. 하나님 여러분에게 원하는 건 아무것도 없어요. Dios no desea nada a ustedes. 자기 상태를 알고 돌이키는 마음이에요. Solamente desea que tengan un corazón sincero, un corazón para regresar a Dios. 솔직하고 겸손하고 회개하는 마음입니다. Corazón sincero, humilde y corazón arrepentido. 잠언 28장 13절 함께 읽겠습니다. Proverbios capítulo 28, versículo 13, vamos a leer juntos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. 하나님 솔직하고 자신의 죄를 인정하는 사람을 불쌍히 여기십니다. Dios mira atentamente a las personas humildes, a las personas sinceros y a los que verdaderamente conocen sus situaciones. 여러분 구원받는 것이 얼마나 중요하고 시급한 문제인지 예를 들어서 하나 보여드리고 마무리하겠습니다. Antes de terminar, vamos a mostrar lo importante que es recibir la salvación. 이 실제 영상입니다. Es un video verdadero, es un video con un hecho real. 좀 슬픈 사건이지만 이야기를 드리겠습니다. Aunque es un hecho muy triste, vamos a ver. 제가 지금 목회하고 있는 그 전에 있던 교회에 있었던 사건입니다. Esto es un hecho que hubo en la iglesia que andaba en el pasado. 저희 교회 그 성도님의 직장 동료가 38살에 돌아가셨습니다. 교통사고로. Uno de mis conocidos murió a los 38 años porque tuvo un accidente, 이와 같은 상황에서 돌아가신 거예요. pero murió en esta situación, 갑자기. de repente. 이 영상은 비슷한 사건이고 실제 영상은 뉴스에 나와 있지만 보여드릴 수가 없습니다. Esto es un video parecido a lo que ocurrió a mi conocido, pero ese video salió en la noticia, pero no los puedo mostrar. 그 영상이 너무 끔찍하기 때문이죠. Porque ese video es demasiadamente horrible. 그분 38살이었습니다. Él tenía 38 años. 아이도 어렸습니다. Tenía un hijo. 아침에 출근하고 하려고 차를 타고 앉아 있는데 Para salir a su trabajo, estuvo sentado en su auto manejando. 20톤이 넘는 트럭이 브레이크가 풀려서 넘어오는 겁니다. De repente un camión se vino acercando hacia el auto. 아 하는데 그냥 덮어버렸어요. Antes de hacer algo, se chocó el camión. 여러분 우리는 언제 어디서 어떻게 죽을지 모릅니다. Nosotros no sabemos cuándo y cómo vamos a morir. 누구나 죽고 혼자 죽고 죽는 건 순서가 없습니다. Cualquiera llega a morir y cualquiera muere y cualquiera muere en cualquier momento. 어느 나라에 가보면요 공동묘지에 이렇게 써 있습니다. Si vemos a unos cementerios, en los cementerios dice así. 라틴어로 크게 써 있죠. Está escrito en latino. 호티에미 크라스 TV라고 써 있어요. Está escrito Jotin es Chris. 뜻이 뭐냐면은 오늘은 무덤에 있는 나고 내일은 너라는 거예요. Su significado es: yo estoy echado
en mi tumba en este día, pero mañana serás tú. 여러분 오늘 밤만큼이라도 자신의 죽음을 한번 생각해 봐요. Aunque sea solamente por esta noche, pensemos sobre la muerte. 하나님 앞에 기준이 바뀔 것입니다. Ya hemos aprendido sobre los criterios de Dios. 정말 나의 죽음을 생각한다면 내 영혼에 관계된 것이 가장 먼저인 거예요. Si verdaderamente pensamos sobre la muerte, lo primero de lo primero es nuestra situación. 가장 중요하고 시급한 문제가 되는 겁니다. Eso es el problema más grave. 오늘 밤에 죽으면 난 어디로 갈까요? Si muero en este día, ¿hacia dónde voy? 지옥이 있기 때문에 예수님이 이 땅에 오신 겁니다. Como existe el infierno, Jesús vino a este mundo. 지옥이 있기 때문에 2000년간 7천만 명의 순교자를 내면서 이 복음을 전하다가 희생한 거예요. Como existe el infierno, hasta ahora hubo 70 millones de mártires que murieron por el Evangelio. 여러분 지옥이 있기 때문에 선교사님들이 이 한국의 좋은 환경을 버리고 여기까지 온 거예요. Como existe el infierno, todos los misioneros de Corea vinieron viajan a otros países, dejando todos sus ambientes y situaciones que están en Corea. 지옥이 있기 때문에 모기가 있게 많음에도 불구하고 집회를 하고 있는 겁니다. Y como existe el infierno, aunque sea Pascua, estamos haciendo el retiro. 지옥이 있기 때문에 선교팀이 여기까지 와서 복음을 전하는 거예요. Como existe el infierno, los misioneros vienen hasta Argentina para predicar el Evangelio. 어떤 분에게는 이 구원이 마지막 기회가 될 수 있습니다. Para algunos, esta oportunidad podría ser su última oportunidad. 여러분 이번에 구원 못 받으면 내가 지옥 간다는 걸 반드시 알아야 됩니다. Entonces tienen que saber, tienen que dejar en claro de que si no reciben la salvación, van al infierno. 구원은 내가 받아야 되는 거예요. Yo tengo que ser salvo. 다른 사람 생각하지 마세요. No piensen en otros. 반드시 내가 구원 받아야 됩니다. Yo tengo que ser salvo. 화면 보시기 바랍니다. Miren la imagen. 이런 마음이 필요해요. Necesitamos tener 하나님. este corazón. 내가 어떤 대가를 치르고라도 구원받기를 원합니다. Dios, pase lo que pase, quiero ser salvo. 간절히 회개하는 마음으로 오셔야 됩니다. Y con este corazón de arrepentimiento, tienen que escuchar la palabra. 네 번의 말씀이 끝났죠. Ahora pasó, ahora escuchamos la cuarta palabra. 하나님 계셔야 안 계셔요? Ahora conocen que Dios existe o no. 계시면 좋잖아요. Sería muy bueno que Dios exista, 천국 있으니까. porque existe el cielo. 그러나 계시면 지옥도 있는 거예요. Pero si Dios existe, también existe el infierno. 난 지금 어디로 가고 있습니까? ¿Hacia dónde estoy yendo yo? 솔직해야 됩니다. Tienen que ser sinceros, 하나님 우리 마음을 보십니다. porque Dios mira a nuestro corazón. 하나님 저는 죄인입니다. Dios, yo soy pecador. 정말 불쌍히 여겨달라고. Sálvame por favor. 돌이키지 않는 사람에게는 구원이란 말은 있을 수 없어요. A los que no se arrepienten, es imposible que les llegue que tenga la salvación. 내일부터 중요한 말씀이 증거됩니다. Desde mañana se predica palabras muy importantes. 꼭 기도하고 말씀 들으시기 바랍니다. Sí o sí, oren y deseo que escuchen la palabra de mañana. 여기 계신 모든 분들이 구원을 받고 영생 얻기를 간절히 소망합니다. Deseo con todo el corazón para que todos los que estén sentados en este lugar tengan la salvación. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 자비로우신 아버지 하나님 감사합니다. Dios Padre Santo y Misericordioso, te damos gracias. 네 번의 말씀을 통해서 하나님의 살아계심을 배웠고 A través de las palabras que se fueron testificando, predicando, hemos aprendido sobre tu existencia. 그 살아계신 하나님 앞에 우리 영원한 운명을 배웠습니다. También aprendimos sobre nuestros destinos que tenemos frente a ti, Señor. 하나님 앞에 솔직하고 회개하는 심령으로 내일 말씀 듣기를 소망합니다. Con corazones sinceros y con corazones de arrepentimiento, deseamos escuchar la palabra de mañana. 회개하는 자에게 구원을 주신 하나님 은혜가 모든 사람에게 임하기를 소망합니다. Deseamos con todo el corazón para que tu salvación llegue a todas las personas que tengan corazones sinceros y arrepentidos. 한 영혼을 온 천하보다 사랑하신 하나님 손길에 모든 것을 의지합니다. Te confiamos todo en tus manos. 언제나 저를 사랑하여 주시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama. 아멘. Amén.